Aiwa min ye kafe feerelaw ye bi sɔgɔmada na an wulilen bɛ ni olu ka yamaro ye min ye awa kafe sa ani buru kalamani yɔrɔ boulangerie feerelaw bunye fana bɛ kɛnɛ kɔnɔ dɛ aiwa nka i k'a dɔn k'a fɔ kafe feerelaw ko na ni kafe ye dɛ aiwa i k'a dɔn a kalamani yɛrɛ o ye ko ten bari sabu ka d'a kan ko bonya tɛ se ka da aw ma ten o tumana kafe tigiw ani sɔgɔma min ye kunnafoni kɛnɛ bi sɔgɔmada in na Nouvelle Horizon ɲɛdankura ale ka bi sɔgɔmada in na bɔli o ye nin ye Nouvelle Horizon n'o ye ɲɛdankura ale y'a jira a ka bi sɔgɔmada in na bɔli la k'a fɔ min ye magistrat ye an bɛ olu ka foro kɔnɔ nin wagati in na u k'a ma ko Ibrahim Fɔnba ale kɔni ye magistrat ye nka bɛ ka kɛbali kɛ an bɛ don min na i komi bi ministre de la justice se kɛra ale ma ka ladɔnniya nin kibaruya in na min ye awa Ibrahima Fɔnba ye a bɛ ka min lakale fasini ko an ka jamana in kɔnɔ yan yɛlɛko ti maa fa bilen wa ko yɛrɛ ti bali maa la jamana in kɔnɔ yan min magistrat fana ye olu sen dɔ bɛ nin ko in fana na Ibrahima Fɔnba ale ko don fasini ko n'i y'a jateminɛ ko i bɛna ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la min ye awa directeur national des sports de l'éducation physique Ibrahima Fɔnba ale ko don fasini ko n'i ye jateminɛ kɛ a ko i bɛna ye k'a fɔ sa a bɛna taa jamana marabaaw ka kan ka u yɛrɛ bonya ko dɔw ma fasini ko an bɛ don min na i komi bi a ko n'i ye jateminɛ kɛ a ko i bɛna ye k'a fɔ waleya min kɛra dugukolo ko kuma don commune 1 district de Bamako o kɔnɔna na kibaruya sɔrɔla ka bɔ dasɛbɛ la min ye maliden minnu bɛ jamana kɔ kan gɛlɛya b'u kan n'u nana dugukolo san sira fɛ fasini ko min ye awa i k'a dɔn maliden dɔ ye min dun bɛ Angola ni a tɔgɔ kɔni ye Mohamed Sise sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Jelibugu yɛrɛ ma commune 1 district de Bamako a bɛ k'a ka laɲini kɛ an ka nin magistrat in fɛ bi n'o ye Fɔnba ye a ka miliyɔn 20 juru o bɛɛ Fɔnba la fasini ko dun sɔrɔla mun de fɛ min ye Fɔnba ye o ye dugukolo 4 bɔɲango o y'o feere a ma fasini ko n'i y'a jateminɛ min ye Sise sa o kɔni ye wulikajɔw kɛ ministère de la justice garde des sceaux ni ka ye zɛgɛrɛ bari sabu bolo maa funu a bɛ d'a tigi kun fasini y'a jira la k'a fɔ sa ko min ye wulikajɔw ye n'i ye ko jateminɛ ministre min bɛ yen bi kiiribulon kunna n'o ye Mamadu Ismail Konate ye min ye awa ɲɛfɔliw ye olu kɛra an bɛ don min na i komi bi fasini ko nin kɔni bɛ min nɔfɛ bi ale ka bila a ka hakɛw kɔnɔna na forobacɛ kɛbaw jango kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka kiiritigɛbaw n'o ye awa magistrat yɛrɛ ye ɲinan ɲɔgɔnna waleya man ka bɔ olu fa fɛ bari sabu olu ka kan ka jɛɲuman jira malidenw na fasini ko nka n'i ye ko jateminɛ a ko i bɛna ye k'a fɔ anw ka jamana in a filenkolon dira ni k'a yɛrɛ kɛ fini kana da labilala bɛɛ lajɛlen bɛ a puruti ta fanfɛ fasini ko sɛbɛnfura dɔ kɛra k'o ci minisiri ma min bɛ kiiribulon kunna avril kalo ale tile 28 san 2017 Monsieur Sise fɛ Monsieur Sise ma kɔrɔfɔ in da yɔrɔ jan fɛ a ye kuma bɛɛ ɲɛfɔ k'a ban dugukolo 4 awa i k'a dɔn o feerela ale ma min ye Fɔnba fɛ 2 awa ko o bɛɛ sirada la ka taa Kulikɔrɔ yanfan in fɛ kelen bɛ yen o bɛ ka taa awa kɔnɔna yɛrɛ la dugukolo 2 in n'i y'u wari fara ɲɔgɔn kan dɔ bɛ yen o ye miliyɔn 6 ye 6 miliyɔn dɔ fana bɛ yen o ye awa 4 miliyɔn ye n'i ye u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan dugukolo 4 miliyɔn 20 awa CFA ale kɔni y'o di awa min ye nin magistrat in ma fasini ko in nana tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ta fasini sɛbɛn y'a jira la k'a fɔ sa sɛgɛsɛgɛliw de kɔfɛ a nana ye k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn ja dugukolo awa o tɛ magistrat bolo fasini y'a jira la k'a fɔ sa a ko ni nin ko jateminɛ awa min ye Monsieur Sise ale wulila k'i jɔ 14h o ma kɔnɔ nin ko in na koyi Monsieur Sise a ye wulikajɔ min kɛ o de kɔni kɛra an ka wari ka segin ma bari sabu ni bolokoli ma bɔ bilakoro kan bɔgɔ o ka segin a ma fasini ko a y'o wulikajɔ min kɛ sa a nana don awa welemaniw la ni ka wulikajɔw kɛ minisiriso min bɛ kiiribulon kunna k'i ta kunfɔ ye bari sabu bolo maa funu a bɛ da bolotigi kun 2014 Monsieur Fɔnba layidu kɔni dira awa Monsieur Fɔnba fɛ min ye Monsieur Sise a ye layidu d'a ma ko pick-up kura kelen a bɛ o d'a ma ministère des domaines de l'État
o la monsieur Cissé kɔnɔni kɛ kana se 2016 ma taama bɔ sisi ma bɔ kibaruyaw sɔrɔ la ko kura tuguni k'a fɔ min ye nin maa ɲangatalen ye monsieur Fɔnba a kɔni ye wuli ka jɔ kɛ hali bisa barisabu ni juge do min ye tribunal ye commune 1 taama bɔ sisi ma bɔ fasini ko olu yɛrɛ y'a jira k'a fɔ a bɛɛ ka cɛ girin n'o ye magistrat ye a bɛ fɔ min ma ko harcèlement ko a bɛɛ k'o kɛ fasini ko n'i y'a jateminɛ ko i bɛna ye k'a fɔ sa min ye juin kalo tile 3 ye 2016 o wuli ka jɔw kɛra hali bi o la min ye awa ministère de la justice yɛrɛ ye sa ko a ko o kɔni bɛ k'ale yɛrɛ surunani dɔ bi barisabu ministre yɛrɛ tɛna sɔn k'ale yɛrɛ labila o kɔni o bɛ senna o kɔrɔfɔw bɛ yen fasini ko ministre fɛnɛ o cogoya tiɲɛnen bɛ nin ko in na fasini ko tiɲɛ yɛrɛ la min kɔni bɛ se ka fɔ bi o de kɔni ye Fɔnba ko wulikajɔ minnu b'a bolo monsieur Cissé ko a taara se awa i k'a dɔn Fɔnba taara se monsieur Cissé a furumuso ma ka ɲɛfɔli k'o ye k'a fɔ foro dɔw bɛ ale bolo o ye hectare damadɔ ye o filɛ nin ye Segu sira in na ko a bɛna o foro feere o kɛra kabini septembre 2016 ko a b'o feere ni wari sara ale bɛ wari dɔrɔmɛ kelen awa a ma bi monsieur Cissé a tɛgɛ fasini ko décembre 2016 Fɔnba a ye awa i ka dɔn jigiya kura a ye layidu kura wɛrɛ ta tuguni layidu kura wɛrɛ min ni a y'o to a ko awa o dun kɛra mun ye tuguni o de kɔni ye k'a fɔ ale kɔni dara minisiriso la n'o ye farikolo ɲɛnajɛ o minisiriso ye ale taara ye ka kɛ conseiller ministère des sports la o tuma a bɛna sigili min kɛ sa k'i masaya cogo nafolo dɔw bɛ yen olu bɛna d'a ma o kuma fana u y'u sigi k'o kɔnɔ o fana u ma nɔbɔ o ma awa nɔbɔ ko la ko in lajɛra ni teriya sira ye k'a jateminɛ fasini ko n'i y'a jateminɛ ko monsieur Cissé a taara min ye awa i k'a dɔn fo Ibrahima Fɔnba awa a ba fɛ yen nɔ o bɛ yɔrɔ min na o ye Kula ye Kula ni Bamakɔ cɛ kilomɛtiri 140 bɔɲanko fasini ko nka hali bi foyi ma taama bɔ sisi ma bɔ a ko min ye nin koɲɛ in ye bi tiɲɛna a bɛ se ka fɛn min fɔ nin kɔni ye magistrat karapili dɔ ye barisabu monsieur Cissé ministère de la justice a y'o sɛbɛnni kɛ ka ci o ma avril kalo tile 28 san 2017 a ka tɛrɛnko kuma in na ministre Mamadu Ismail Konate o kuma na i k'a dɔn o kɔni o de kɔnɔ mɛ sa fasini ko ni maa minnu bɛ n'u bɛɛ kiribulon yɛrɛ kɔnɔ monsieur Fɔnba awa n'i ye ko ta k'u lajɛ wulikajɔw kɔni bɛ senna an bɛ don min na komi bi kiri bunna kun o kan ministre awa ministère des domaines fasini ko o kuma na da de bɛna taa gosi ye sawa a ko in laban o laban awa i k'a dɔn a bɛ kɛ kabako ye barisabu Fɔnba yɛrɛ min filɛ nin n'ale ye magistrat ye Fɔnba awa i k'a dɔn kɔrɔfɔkan dɔw bɛ a da n'o ye awa i k'a dɔn nkalontigɛ kumaw ye barisabu a y'a jira k'a fɔ ko ale ni awa Karimu Keyita ko a n'o bɛ affaire kɛ min ye Adama Sangare ye ko a n'o bɛ affaire fana a b'o olu kɛ ɲɔgɔn fɛ ko dugukolo 100 caman o de bɛ ale bolo nka nin ka 4 in sen tɛ sɔrɔ ba fasini ko a ko n'i ye ko ta k'u lajɛ a ko an bɛ don min na komi bi nin ko in kɔni a daba wulilen don yala magistrat kan ka sɔn nin ma wa awa nin den ka kunu kuma natɔ ye yala nin man jugu ka tɛmɛ tɔ bɛɛ lajɛlen kan magistrat k'i bɛ dugukolo feere dɔ ma nka monsieur Cissé e fana dara nin digi la kojugu dɛ ka dugukolo san ka sɔrɔ sɛgɛsɛgɛli wɛrɛ ma kɛ ka so sa sen k'a fɛ monsieur Cissé o gɛlɛyara dɛ ko danaya ti ɲɔgɔn kɔlɔsi bali baara kɔnɔ dugukolo bɛ n bolo k'a san walima dugukolo bɛ n bolo a bɛ feere o sɛgɛsɛgɛli kɛ yɔrɔw bɛ yen k'a dɔn dugukolo ye karisa ta ye dugukolo in yɛrɛ bɛ yen wa walima dugukolo tɛ yen wa k'o bɛɛ sɛgɛsɛgɛ k'o bɛɛ ban walima monsieur Cissé y'i to an ko la ka nin zan wa a mana kɛ cogo cogo dɔ bila a ma ɲɛ o ou bien u sina ka nin fana kabako da dugukolo kɔni n'i b'a san bi i b'a sɛgɛsɛgɛ de k'a sɛgɛsɛgɛ fo ka taa se domaine ma k'a sɛgɛsɛgɛ tiɲɛ don dugukolo karisa ta don dugukolo b'a bolo ayiwa permis de b'a la wa ou bien titre foncier de b'a la k'o bɛɛ si dɔn k'o ban o kumana i bɛ sɔrɔ k'i ka dugukolo sanni kan nka kasi ka dugukolo san de ye kabako ayiwa Nouvelle Horizon ale ka bi sɔgɔmada in na bɔlen ko monsieur Cissé kɔni bɛ k'a ka 20 kɔnɔ layidu caman dira o si ma bɔ a sira fɛ barisabu ni maa yɛrɛ ye magistrat foyi bɔ an da ko la fɔlɔ sɛbɛnfura nin Nouvelle Horizon ka bi sɔgɔmada in na bɔli
tokuna a tarawele o y'a sɛbɛn. Ko fiɲɛ min n'o bɛ taa ni kolo ye a bana taa o tɛ kolonkala to ko fɛn min n'a mɛn kunkolo kama n'o taara ni banfula ye y'a dɔn i na ala ta n'o senfɛ muru n'a mɛn ko a bɛ kunkolo tigɛ a ye banfula yɛlɛ ka bɔ i kunna o yɔrɔ o ye ala ta ni kɔni fasini sɛbɛn a ko min ye farikolo ɲɛnajɛ minisiri ye a jabala n'o y'a ka du ye kodɛmu a ɲɛma farikolo ɲɛnajɛ lapasa tɔnkulu dɔw bɛ yen olu kɔni ye wuli ka jɔ kɛ ni k'u suru a ka so yɔrɔ kan nka a kɛra ala faranga ye président de la jeunesse kodɛmu n'o ye Musa Kanta ye ale kɔni ye kibaruya kunkuru di kibaruya jɛnsɛnbaw ma n'u ko a ma ko kɔlibile fasini ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko i bɛna ye k'a fɔ min ye wuli ka jɔw kɔni ye olu kɛra barisabu min ye farikolo ɲɛnajɛ minisiri a ka so ko wuli ka jɔ kɛra k'u bɛ taa yen filenkolonji ni ka yen da kulu walo fasini ko nin dun sɔrɔla mun fɛ min ye farikolo ɲɛnajɛ dɔ tun ka kan ka kɛ anw ka jamana kɔnɔ n'an ko a ma ko Kubudi Mali fasini ko min ye Joliba Asi ale ni Sadi olu tun bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Bakolo Sima ka Novembre kalo tile 18 président min bɛ yen nɔ min ye président ye n'i ye ko ta k'u lajɛ de la république yɛrɛ ye sa k'a daminɛ o la fasini ko a ko min ye wulikajɔ ye ŋaniyaw kun sirilen don ministre des sports Useni Amion Gindo fasini ko ale tɔgɔ bɛ u da parti min bɛ n'o ye kodɛmu ye o ɲɛmaa don fasini ko polisiw kɔni de ye wulikajɔw kɛ sira jɔrɔ bonyana ni masiba ye a ko n'i ye ko ta k'u lajɛ kan ta n'o ye kodɛmu jeunesse ɲɛmaa yɛrɛ ye ale ye kibaruya di kɛ fasini ko min ye supporteru ye n'o ye farikolo ɲɛnajɛ kɛbaw ye a ko n'i ye jateminɛ kɛ a ko i bɛna ye k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ bɔli min ma bɔ o min bɔra a ma fasini ko n'o ye Kubudi Mali o min dun bɛna kɛ jeliba ale ni a wasadi maliyɛn ni ɲɔgɔn cɛ fasini ko min ye farikolo ɲɛnajɛ n'i ye jateminɛ kɛ wuli ka jɔ kɛra ni ka minisiri k'ale ka so ka sɛgɛrɛ bolonkɔni ɲɛsinna minisiri la fasini y'a jira la k'a fɔ u bɛ taa waati min ye lakana kɛbaw ye olu kun gɛmɛ ka minisiri kɔni ka so sɛbɛkɔrɔ koli kosɛbɛ laɲini kɔni o ma se ka bɔ bilen barisabu ninnu ka laɲini tun ye min ye o kɔni kun ye ka kabako da bɛɛ lajɛlen da minisiri ka so kan kibaruya jɛnsɛnba in kɔni y'a jira k'a fɔ sa nin waleya min kɛlen filɛ nin ye ni ka minisiri yɛrɛ sɛgɛrɛ jamana kɔni ka kan ka fɛɛrɛ suguya bɛɛ lajɛlen tigɛ nin waati in na nin kɔni ye farikolo ɲɛnajɛ minisiri ye tuuru bɛ minisiri jumɛn na sini n'o ka so bɛna taa filenkolon walo ni k'o da kolonji sɛbɛnfura filɛ nin an ye min bɔ eko wele kɔnɔ bamanango tɛ bamananga la ko n'i ye wara bilen jiribolo ni ɲɔgɔn cɛ jurukisɛ bɛ a cɛla kungo kɔnɔ kana siga fiyewu a purukutura ni ka bɔ a minɛbaw de bolo fasinidi sɛbɛ a ko min ye awa présidentielle nata ye a ko in de ja
fasini y'a jira k'a fɔ min ye présidente du mouvement des femmes RPM ko tɔnden kɔni kun bɛna kabako suguya bɛɛ lajɛlen d'a kan koyi. fasini ko a ko ni nin ko in da k'a lajɛ min ye madamu Jawara n'u ko a ma ko Aïssata Touré ale ko don. fasini sɛbɛnba a ko nin wale kɔni kɛra octobre kalo tile 28 tɛmɛnen na an sɔngɔkaw fɛ yen. min ye awa i k'a dɔn madamu n'a ka makafo n'o ye madamu Jawara Aïssata Touré ni a makafo n'o ye délégation ye sa. n'o ye awa i k'a dɔn présidente du mouvement national des femmes du parti présidentiel. fasini ko tɔndenw kɔni olu kɔni kun ye a ka nani u kun y'u kanga a n'o ni ɲɔgɔn cɛ. min ye birikura ye wa ko o sigili kɔni ma kɛ u fɛla ko ye sanction kɔni kɛra n'o ye ɲaginiw ye. fasini ko birikura u tɛ sigi bada min ye baliliw ye tɔndenw y'o sɛbɛkɔrɔ kɛ. fasini ko polisilakaw de kɔni nana n'o ye lakana kɛbaw ye olu kɔni de nana sa o kumana kana ni maa ninnu bɔ ɲɔgɔn na. fasini ko de la sa a ko n'i k'o ta k'u lajɛ ɲɛna awa i k'a dɔn e ko o kun t'a fɛ k'a jeni wa ala farala a kan. min ye awa i k'a dɔn nin koɲɛ in kɔni ye fasini ko direction du parti présidentiel nin ye awa fanga dɛmɛ parti yɛrɛ o ye nin ye o tɔndenw. barisabu ko tɔnden dɔw bɛ yen minnu ye kabini awa i k'a dɔn tɔn bisimila ye kana se bi ma n'o ye RPM kɔnɔna na ye. président du parti Dr Bokari Tereta ale jɛɲɔgɔnw y'o ye n'o ye maa fɔlɔ minnu bɛ yen ni olu nana. madame Jawara ale kɔni ma awa i k'a dɔn bali fiyewu ani ye ko ta k'a lajɛ nin dama in kɔni bɔra a ma. barisabu Sidi Touré o kɔni ye denmisɛnninw de monter ni ka bila ale la u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka denmisɛnninw kɔnɔ fa alikɔli la tewu. o kumana dɔw ɲɛ bilen mɛ komi ɲazankɛ ta u tɛ sira foyi ɲɛ bilen. fasini ko u tun b'a fɛ ka muso jeni koyi nka ala farala muso kan. muso yɛrɛ sɔrɔla telefɔni na sa. Sidi fana o sɔrɔla telefɔni na. Sidi kɔni ye a fɔ min an bɛ don minɛ komi bi ɲɛna min bɛ ka fɔ bi o de ye k'a fɔ min ye muso in yɛrɛ ye RPM na sa k'a fɔ k'a ye taama dɔ kɛ ka taa ye wa Sidi b'a fɛ ka kɔrɔfɔ in nkalontigiya nka kɔrɔfɔ tɛ se Mali bilen. barisabu awa Moriba Yasa dɔ ni kɛlɛ sera so ka ban Moriba Yasa dɔ t'o kunbɛn. secrétaire général min ye madamu awa Jawara section Ansongo a ko n'i ye k'o ta k'a lajɛ ko bureau kɔni o tɛ a bolo bi. fasini y'a jira la ka fɔ sa a ko maaw de bɛ ka monter a kama section RPM Ansongo. n'i ye ko jateminɛ bi a ko i bɛna ye k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn madamu Jawara ye a ye direction a ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin yen ma direction du parti. k'o tuma na olu bɛ se ka wulikajɔ kɛ cogoya min na ka ɲaginiw kɛ min bɛ se k'a to awa i k'a dɔn nin waleya min filɛ k'ale sɔrɔ nin o ɲɔgɔn wɛrɛ ka kɛ ala farala ale kan n'o tɛ u tun b'a fɛ ni ka ale jeni. ayiwa sɛbɛn wɛrɛ tɛ nin yɔrɔ nin ye ninnu yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ye. parti min bɛ yen ni fanga b'o bolo bi olu de filɛ nin parti min bɛ yen ni fanga b'a bolo bi RPM o tɔndenw yɛrɛ dama de filɛ ɲɔgɔn na nin. yɔrɔ nin tɛ opposition ni RPM ye dɛ non nin ye awa RPM yɛrɛ dama ye. muso in k'o ye Tereta ka maa ye olu ye kabini tɔn sigira tɔn bisimila ye ka na se arahamani ma olu bɛ tɔn na. Sidi Touré ye jɔnni ka maa ye parti kɔnɔ o de ɲɛ kan ka ɲini sisan. n'i y'a ye Sidi Touré fana bɛ k'i opposer na o bɛ RPM kɔnɔ o fana bɛ ka dɔ dɛmɛ o Sidi Touré in dɛ o fana bɛ ka dɔ dɛmɛ barisabu RPM yɛrɛ de tilalen bɛ fila ye an bɛ don min i komi bi nɛgɛ karafe. premier ministre n'o ye Ablaye Idrissa Mayiga ye o ka tilaw bɛ yen. Bouakari Tereta o fana ka tilaw bɛ yen. e bɛ ka nin faamu wa ni ci min tɛmɛna premier ministre ka bolo kan awa kana parti kɔnɔna na o ko ti ɲɛnabɔ bilen f'i ka tɛmɛ ni parti yɛrɛ président ka côté de ye n'o ye Tereta ye congrès y'o min sigi n'o tɛ ko Elhaji Ibrahim Bouakari Keita kun ye ci de han ko min ye awa RPM tɔndenw ye k'u ka tugu Adama Sangare nɔfɛ ka kala t'a ye nka ci fɔra premier ministre ye o min fɔra o kuma o ma diya Tereta n'a nɔfɛ mɔgɔw ye olu fana dimina olu fana ko candidat bɛ bɔ olu fana ye Isa Gindo bɔ k'u bila kabako
comme so ya sumangu pani nyami nyekro bembaliya min be parti kono bi RPM kono bi RPM da ba yere kelen be bi ibe ka yere bi awa mate ibe ka nofe onga o fana sababu te dore de fanga nye de fonyo anyana Elhaji Ibrahim Boubacar Keita fiye be ale yere de la ni tiɲɛ bi fɔ fo an ka tiɲɛ fɔ a si la i bɛ ka yɛrɛ de ye a waninko in bɛɛ lajɛlen fiɲɛ barisabu dutigi bɛ se k'i sigi cogo di i ka du citɔ k'o lajɛ tiɲɛ don n'i kɛra jamana ɲɛmaa ye e de ye Mali bɛɛ lajɛlen ɲɛmaa ye o ye tiɲɛ tɔn bɛɛ lajɛlen y'i ka tɔn ye o ye tiɲɛ nka tɔn min kɛra sababu ye k'i ka ko sinsin k'i masaya k'i kɛ candidat siɲɛ joli u b'i nɔfɛ awa o tɔn in fana i man ka ɲinɛ o kɔ dutigi man ka du citɔ filɛ a b'i kɔfilɛ du la ka du fara ɲɔgɔn kan Elhaji Ibrahim Boubacar Keita fiɲɛ bɛ ale yɛrɛ la o ye défaut belebele o de kama jamana yɛrɛ taalen bɛ kɛ bi awa parti yɛrɛ min ka kan ka jamana ɲɛmaa dɛmɛ ni y'o ye ɔ jango parti wɛrɛ minnu bɛ yen awa n'a fɔra k'a fɔ olu fara mɛ fanga yɛrɛ kan fanga dɛmɛ tɔn kan awa o tuma ne ka fanga dɛmɛ o bɛ dɛmɛ cogo di sa ninnu yɛrɛ ma tila a la fɔlɔ ninnu yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn senkɔrɔma cɛ ni awa ɲɔgɔn sen minɛ na o tɛ ka ɲɔgɔn bolo minɛ ɔ ko fanga ka sinsin jamana kɔnɔ ko jamana ka jɔ ko jamana ka ja jamanakuntigi yɛrɛ tilen tɛ parti ma o kɛmɛ k'i kɔ don ani parti tɛ ani jamana kɔnɔdenw tɛ o ma kɛ kabako sa wa f'an ka to ka tiɲɛ de fɔ tuma dɔ n'a na waati sera a waati kɛrɛnkɛrɛnnen coyi wa nɛgɛ kɛrɛfɛ ɔ i sigilen filɛ nin ye awa a kɛra kabako ye sa dɛ o de kama maa caman bɛ yen n'u bɔra tiɲɛ na an b'u jalaki nka jalaki tɛ koyi ka d'a kan n'i ye fanga in lajɛ bi awa Laji Burama awa i k'a dɔn ko ci wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso ba la min tɛ sɛsi bɔ ye n'a minɛ ka bɔ Alifa Umaru Konare la ko Laji Burama ko ciden ɲuman don n'i ye ci min d'a ma ko a k'o kɛ ko nka ko citigi tɛ dɛ n'i kɔni ye Laji bila ci min na Alifa Umaru Konare ko a b'o kɛ ka o se a da la ko Laji yɛrɛ tɛ citigi ye ɔ ciden kɛra citigi ye sisan ka ci d'a ma ɔ jɔn ne bɛna ci ɲɛnabɔ sa dali kɔrɔfɔ tɛ hali bi bɛ ko min na a ko ma ban Fasini Sɛbɛku a ko min ye Arasini Camu ye ani minisiri kɔrɔ dɔ bɛ yen n'u ko a ma ko n'u ko a ma ko awa Njayiba ko ale kɛra awa i k'a dɔn vice président ye IRD o kɔnɔ Fasini ko directeur de la communication du président de la République n'o ye jamana ɲɛmaa ka kibaruya jɛnsɛnba kɔrɔ ye a ko n'i ye k'o ta k'u lajɛ min ye parti Arasini Camu ko ale kɔni bɔra majorité la a y'a ka doni siri k'a jija k'a yɛrɛ ɲini e ko hali Arasini taatɔ awa maa ye a deli wa Fasini ko min ye chef de file de l'opposition ye a ko n'i ye k'o ta k'u lajɛ Union pour la République de la démocratie min ye awa ka 8e conférence nationale o senfɛ Fasini ko ministre kɔrɔ dɔ bɛ yen n'o ye ancien ministre de la culture l'artisanat et du tourisme Elhaji min ye awa Amadu Tumani Ture o ka fanga kɔnɔ Njayiba PDS a y'a ka doniw siri k'u jija k'u fara ɲɔgɔn kan awa ni ka IRD k'o sɛgɛrɛ joona Fasini ko min ye awa i k'a dɔn 8e conférence ye o min kɔni kɛra o kɛnɛ kɔnɔna na min ye awa i k'a dɔn bolow ye parti min n'u kɛmɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma hakilila falenfɔlɔ olu ka kɛ san 2018 Fasini ko IRD Sumayila Sise a kɛmɛ ka wulikajɔ kɛ nin waati in na Fasini ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ a ko i bɛna ye k'a fɔ gouvernement yɛrɛ kalata sɛbɛn minnu bɛ yen ni awa duguduguni dogo bɛɛ carte nin na ko min ni o dogo mɛ carte nin na ani biométrique taliko la Fasini ko o tumana anw d'an dama ta jamana ye ani jamana tɔw ka kɛɲɛ Sumayila Sise a ka kɔrɔfɔ bolila olu kan awa ninnu ye maa naani kuraw ye min ye Njayiba ye ko ale kɛra vice président ye IRD kɔnɔ o tun ye jɔn de ye IRD vice président kɔrɔlen tun ye jɔn ye ko Njayiba o kɛra o ye an bɛ don min i komi bi nɛgɛ karafe o don dɛ o don koyi n'i ma se k'a kɛ o b'a kɛ i sigilen ɲɛna dɛ min ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale ni Sumayila Sise
olu de taara 2013 deuxième tour la maliden bɛɛ lajɛlen ko an bɛ maa min fɛ o ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye ni IBK yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ IBK yɛrɛ ka programme na fɛn min fɔra an ye o kɛra le Mali d'abord Mali d'abord par rapport à quoi o ma fɔ an ye koyi nka Mali d'abord dɔrɔn maliden bɛɛ jɛnna n'o ye awa ka tugu Laji Burama kɔ Soumana Cissé o fana y'a ye deuxième tour la wulila ni ka taa IBK fo k'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ka taa Laji Burama fo nka bi Soumana Cissé parti awa i k'a dɔn o bɛ baara la u ma sigi dɛ ni IBK ɲinɛna ko suba ma ɲinɛ a ye maa min den dun o ti ɲinɛ Soumana na kɛ Mali président a tɛna kɛ Mali président ne kan d'o ma bari sabu Ala de bɛ président ya di nka n y'a dɔn kɔni k'a fɔ parti IRD a ma sigi u bɛ baara la cogo min u b'a ka cogo min u b'a ka ten cɛ bɔ da yɛrɛ bɔ ye nka Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a kɛra baara ye dɛ e yɛrɛ kana se k'a ɲɛnabɔ maa fana ma sɔrɔ ko minnu fana ye hakili sɔrɔ k'a ɲɛnabɔ maa tɛ se ka ko dɔ ɲɛnabɔ nka ni maa ɲɛnamaw b'i nɔfɛ olu b'a ɲɛnabɔ o de kama kunun ne y'a fɔ n ko jamana in kɔnɔ yan san 4 in kɔnɔ fɛn min kɔni kɛra o de kɛra maa minnu bɛ yen hali u tɛ se k'u ka duw mara o de ka ca k'olu bila k'u ka jamana baara o tumana maalankolonw ka promotion de kɛra k'o caya san 4 in kɔnɔ fo an k'o fɔ o tɛ foyi kɛ dɛ san 4 fanga ka maalankolonw ka promotion k'a kɔnɔ k'a caya san 4 fanga k'a tan k'a yɛrɛ kɛ k'a kɛ diɲɛ bɛɛ ye an b'o fɔ o tɛ foyi kɛ k'a tan k'a yɛrɛ kɛ k'a kɛ diɲɛ bɛɛ ye ka jamana tan k'a yɛrɛ kɛ ka jamana kɔnɔdenw tan k'u yɛrɛ kɛ jamana yɛrɛ dɔw bɛ yɔrɔ malidenw bɛ tan k'u yɛrɛ kɛ waati dɔ hali Laji yɛrɛ t'o kalama Laji ka da Suamɛ Laji dala da t'i yɛlɛ ka malidenw lamɛn fo n'a ganna waati min da t'i yɛlɛ ka diinɛ ɲɛmaaw lamɛn fo n'a ganna waati min da in kɔni Suamɛ Laji dala dɔrɔn san 4 in kɛra nin cogo in de ta a ma nɔgɔn dɛ ayiwa fanga dun n'i bɛ fanga mara i ni maaw de bɛ jɛ k'a kɛ jango ale ka fanga in e kɔni ɲɔgɔn kɛra fɔlɔ banabaatɔw fiyentɔw nabaraw bɛɛ lajɛlen ka wuli k'i sɛnsɛn banabaatɔw ni sɔrɔmu ka wuli ka taa voter Laji n'o Laji sigira jamana kɔnɔ o ka kan ka malidenw lamɛn dɛ malidenw bɛ degun ni tɔɔrɔ jumɛn b'u kan an bɛ don min komi bi u kan ka lamɛn nka n'a fɔra ni maa min dun bɛ ɲɔgɔn na n'o y'i sinɛ ye e yɛrɛ ka maa bɛɛ ye ka boli ka t'o fɛ yen o tɛ fanga mara cogo ye min bolongɔni kuru i ye Arasini ta in o y'a dɔ ye nka min bolongɔni kuru i ye maa min dun bɛ Ibrahim Boubacar Keita nɔfɛ k'a dɛmɛ fanga baara bɛɛ lajɛlen na min bolongɔni kuru i ye o la Arasini rendez-vous avec Kuluba an ye Arasini ye wele ya don min Arasini tun bɛ fɛn min fɔ an ye o de ye vieux a y'a lajɛ a ka jamana in suma sanga ni waati bɛɛ lajɛlen la Arasini tun b'o de fɔ an ye vieux a ye cɛkɔrɔba in to yen sa janginɛbilen a ye cɛkɔrɔba to yen ale yɛrɛ ye ka fɛn kɛ cɛkɔrɔba la min ka jugu n'anw ta ye bari sabu maa min ma taa fara Soumaïla Cissé kan e kɔni ye fɛn kɛ cɛkɔrɔba yɛrɛ la sa min juguya bɛ n'anw ta ye o kelen o taara o taacogo hali maa fana ma sɔrɔ k'o bɔ fanga na rendez-vous Kuluba fo ka n'o taa opposition na maa ma sɔrɔ min b'o négocier maa ma sɔrɔ min bɛ place wɛrɛ ɲini o ye ministériya place ma ɲini o ye foyi ma ɲini o ye Karimu ma se k'o ɲɛnabɔ Ami ma se k'o ɲɛnabɔ RPM ko kɔɲɔmuso ko ci wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso bala min tɛ sɛsi bɔ ye Arasini sigilen mɛnna yɔrɔ jamana in kɔnɔ n'i tɛ baara la i ka parti yɛrɛ awa o siège olu kɔni dɛsɛ Arasini kun dɛsɛ mɛ k'o sara a ka parti siège Arasini kun dɛsɛ mɛ k'o sara sa a bɛ mun kɛ sisan sa i sigilen tiɲɛ de don n'i yɛrɛ ye Arasini y'a yɛrɛ ɲini c'est comme o cas kelen fana ye Amadu Koyita sɔrɔ waati min ni Amadu Koyita ye parti créé yanni ka parti yɛrɛ créé o y'a sɔrɔ Jande Amadu la koyi nka a kɔni bɛ Soumaïla Cissé fana nɔfɛ o fana kɛra dɛ ani nin ka ɲi bɛɛ ye kelen k'i ye k'i to yen k'i ta k'i yɛrɛ kɛ k'i kɛ diɲɛ bɛɛ ye a ma ɲɛ min kɔ o fana y'a ka doniw siri k'u jija ni Ala ko tɛ fo diɲɛ ɲini dun si tɛ Mali ko ye a bɛɛ ye yɛrɛ ko ye yɛrɛ ko de b'anw ka jamana in kɔnɔ yan Arasini o y'a ka doniw fara ɲɔgɔn kan min b'a arranger nin waati na o ye opposition ye o fana dara ye kelen i bɛ majorité min kɔnɔ hali n'a fɔra élection bɛ kɛ kuma dɔ i ka alliance yɛrɛ sɔrɔ o ye baara ye nka Amadu Koyita fana y'i to opposition na ka alliance ɲini ka dɛsɛ fo Soumaïla Bube de ye alliance d'a ma o ma kɛ ya
jamana in an ka lajɛ koyi bɛɛ b'i ka intérêt de viser jamana in kɔnɔ maa si t'a kɛ la gansan ko jamana maa si jamana ko tɛ dɛ yɛrɛ ko don nka yɛrɛ ko in senfɛ i ka maa wɛrɛ filɛ e kan'a kɛ komi e kelen y'a bɛɛ ye o tɛ kelen a filanan ye jumɛn ye maa min dun bɛ ka fanga in dɛmɛ n'a tugura fanga nɔfɛ kabi fanga bisimila ye n'a ko malidenw bɛɛ lajɛlen jɛra ka danaya da fanga kan an b'a nɔfɛ u ko a ma ko Umaru Mariko Sadi Yawuri Umaru Mariko ye doniw fara ɲɔgɔn kan ka tugu Elhaji Ibrahimu Boubacar Keita nɔfɛ a bɛ opposition tan cogo min Assemblée nationale kɔnɔ a b'o tan de a bɛ Sumala Sise tan cogo min a b'o tan de nka Umaru Mariko de nana t'o tan na sa k'a sɔrɔ Amadu Tumani Ture min bɛ yen ni a ye kabako bɛɛ lajɛlen da o kan o kɔni kun y'a kɛ ko dɔ ye bari sabu Assemblée nationale kɔnɔ affaires étrangères o ɲɛmaaya kun di mɛ Umaru Mariko ma a bɛ voyager jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ kun ka kusa o ma nka a tugura fanga min yɛrɛ nɔfɛ kabako foyi ma kɛ Umaru Mariko ye k'a tan ka yɛrɛ kɛ k'a kɛ ɲɛ bɛɛ ye i b'o la sa e bɛ lapasali gansan la dɔw bɛ k'a kunun o ye ko ɲɛnabɔ tɛ a ma ɲɛ min kɔ Umaru y'a ka doniw siri k'u jija ADP Maliba o ɲɛmaaba min y'a tu tigɛ n'o ye Wasolo Ori Jalo o ye si bɛɛ lajɛlen kɛ a bɛ ka fanga min dɛmɛ o de kɛra nin fanga in ye Laji Burama ka fanga k'a dɛmɛ campagne na a ye wari min don a la a yɛrɛ y'a fɔ k'a bɛ 300 millions bɔ o ka parti fɛnɛ awa o bɛɛ fanga nɔfɛ o bɛ k'a dɛmɛ mun nana kɛ gâteau de bɛ tila o n'a fɔra gâteau tɛ ka tila ko gâteau tɛ tila gâteau yɛrɛ b'a dɔ don o ɲɛ b'a la k'a fɔ ko tɛ ka ɲɛnabɔ o fana y'a ka minɛnw jɛ minɛnw jɛli dɔrɔn tɛ dɛ u kɔni ye kabako sugu bɛɛ lajɛlen da o kan a ka marché kolon darakinin ka bɔ a bolo maa dama min ka marché darakinin bɛ ka bɔ a bolo bi nin fanga in kɔnɔ o ka ca bana si ye dɛ o ma ɲɛ min kɔ Wasolo Ori fɛnɛ o ko a ma se o la ko ne ye kala ta e ye k'i dɛmɛ campagne na k'i don mobile kɔnɔ k'i don avion kɔnɔ foyi tɛ ka kɛ ne ye o fana y'a yɛrɛ ɲini Bamakɔ kura filɛ nin ye min ye Ami Gindo ye campagne waati ale de ye IBK ka ayiwa i k'a dɔn photos dilan fa bɛɛ lajɛlen fɛ a ye usine sɔrɔ ka minɛnw san miliyari 2 fond de garantie ko a bɛ juru ɲini Sidi kɛmɛ k'a bloqué an bɛ don min na i komi bi koro boloko ka d'a kan ko wari ti d'a ma jamana ɲɛmaa dɛmɛbaa don Sidi bɛ IRD de la fond de garantie ɲɛmaa Sidi Seko o bɛ IRD de la o kɛmɛ k'o bloqué ɲinin kɛmɛ o kɔ k'o fili o kɔjala kan maa minnu y'i dɛmɛ campagne na o de kama i ɲɛ bɛ kɛ min ye dunko juguya ni ŋanamu ye u y'a sariya kura min da dɛ a dabɔkun yɛrɛ nin ye maa minnu bɛ yen n'u bɛ forobaca kɔnɔ wari b'u bolo n'u dusukun gasilen don IBK y'a dɔn 2018 ni campagne daminɛ ni ji t'a dɛmɛ bilen a kɛɲɛ k'a k'i o don o ma ɲɛ min kɔ ADP Maliba o y'a ka doni ta Buye fɛnɛ Buye de y'a to min ye awa i k'a dɔn Karimu ye ale de y'a fɔ Elhaji Ibrahimu Boubacar Keita ye limana y'a tulo majɔ dɛ ale de y'a fɔ IBK ye Buye kelen tuma min ni IBK bana ko Karimu tɛ kɛ candidat ye ko a tɛ kɛ député ye Buye ɲɔrɔ ale de ko IBK ma a bɛ kɛ député ye wa a ma d'aw ma dɛ caution min kan ka sara k'a wari sara k'a ba a reçu b'u bolo sisan Karimu ka caution Buye de y'a sara nka Karimu nanen kabako suguya bɛɛ lajɛlen da Buye yɛrɛ ka maaw kan dafe b'o la o n'a ɲɔgɔnna caman a caman bɛ k'u ka marché darakinin k'a b'u bolo k'a d'a diyaɲɛbaw ma i bolo kuru o tɛ saba ye a naaninan n bɛna o de f'i ɲɛna sisan a naaninan ye jɔnni ye n'u ko a ma ko Arasi Baji tun bɛ ka jɔnni dɛmɛ a tun bɛ ka fanga de dɛmɛ an k'o fɔ o ye tiɲɛ ye wulibali don bari sabu min ye awa débat ye ne y'a kɛ yan ne ye débat jumɛn kɛ a waati bɛnkan sɛbɛn min ni bolonɔ bilala la n ye awa i k'a dɔn min ye Ibrahima Kebe ye ani Arasa u ye débat kɛ yan an tilala ka bɔ yan an taara ɲɔgɔn sɔrɔ awa Carrefour des Jeunes na a jaa bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ o donnama kama Arasa a ye conférence de presse dɔ kɛ o conférence de presse a bɔra Mali foroba télé la ORTM a kɛra wa a ma kɛ a tun bɛ ka fanga de dɛmɛ o nka o fana nana bɔ mun nɔfɛ ayiwa o ko n bɛ ka fanga dɛmɛ o nana to ni Mamadu Ismaïlu Konatɛ k'u bɛ dossier di ɲɔgɔn ma ayiwa an bɛ dossier di ɲɔgɔn ma olu ka dossier di senfɛ ɲɔgɔn ma Arasa da nana se awa aéroport dossier min bɛ dossier belebeleba den
ni cɛman ninnu ni awa Musa Bala Kulubali ninnu ni awa Koniba Sidibe ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ o dossier in na a y'i da s'o ma min kɛ kelen o kɛra dɔ ye filanan kɛra sɔrɔdasiw ta ye ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga wuli awa i k'a dɔn Mamadi Ismail Konatɛ bɛnkan bɛ ni maa min jɛ fɔ ka kuma m'o ɲɛ o fana y'o minɛ k'o datugu o datugulen bɔlen ko ha nin jogo don wa o komi maa minnu neni n'o ye Sumayila Sise Modibo Sidibe Cɛbilen Darame les petits messieurs ah Allah o fana dara fara olu ka jɔ k'a bunde ka taa dɔrɔn jɔnni y'a gɛn fanga yɛrɛ tɛ o ye joli i bolo kuru dɛ a fɔ ko naani o tɛ naani ye n ka jɔ ye wa awa nɛgɛ kɛrɛfɛ nin n'a ɲɔgɔnna caman ɔ jɔnni de bɛ ka opposition créer sisan ka bila fanga na ɲininkali filɛ nin lamɛnbaaw i bɛ kɛ yɛrɛ nɔfɛmɔgɔw a fɛn o fɛn bɛ yen n'u ye fanga in n'u y'a dɛmɛ bi a bɛɛ y'i yɛrɛ ɲini suwɛ ka taa n'u yɛrɛ ye ka da fanga maracogo jugu ka da maa minnu bɛ i bɛ ka yɛrɛ nɔfɛ ka da famille kan olu bɛɛ y'u yɛrɛ ɲini bi ka da bɛnbaliya min bɛ RPM kɔnɔ olu ma tila o ci yɛrɛ la ka da ayiwa sɛkili tɔtɔ min bɛ ka da ɲɔgɔn kan n'i taara palais la bi o cogo kelen don olu fana bɛ ɲɔgɔn zenzama de la palais kɔnɔ yen koyi a jɔn ye nin décision ta Sumala Bube Mayiga non o tɛ se ka kɛ o chef de cabinet non mais o bɛ se ka kɛ cogo di ale bɛ se ka nin décision ta k'o fɔ IBK ya jamana bɛ nin koloso kalansa in na IBK yɛrɛ t'a dɔn ko fiɲɛ yɛrɛ wuli mɛ fɔlɔ n'o tɛ o bɛ se ka kɛ cogo di i ni maa minnu jɛra ko ma u y'i dɛmɛ ka na se ko laban yɔrɔ ma olu bɛɛ k'u fori ka bɔ i kɔ ka taa fara Sumayila Sise kan bi wa bɔta ma ban fɔlɔ dɛ bari sabu maa dusu kasilen ka ca maa dama min ye awa IBK dɛmɛ n'u dusu tiɲɛnen bɛ bi o de ka ca caman bɛ taa opposition na minɛ politique tɛ ala ko ye kira ko tɛ jeu d'intérêt don nin kɔrɔfɔkan in n'u y'a mɛn u k'a mɛn n'u m'a mɛn u k'a mɛn wa nin de ye wulibali wa maa bɔta tɔ bɛ yen dɛ surprise bɛ yen u ka ca ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan fanga ɲini maa caman b'i sigi jango maaw n'a m'a ye k'a fɔ yala nin ko in na laban waati laban ne yɔrɔ maliyɛn maa sɔmɔ o la ka ban ko na laban waati laban wa kɔrɔfɔ filɛ nin ye nɛgɛ kɛrɛfɛ juru radio fréquence 3 lamɛnjɛrɛ jɛkulu cɛ ni muso denmisɛnnin fara maabakɔrɔ kan kunnafoni kɛnɛ tiɲɛ ka fɔ jamana ka jɔ an ka taa mbolo blangi son o tɛ maa ɲumanya ye mbolo blangan ka kulusi jalasiri a bana taa e bɛ i niw de bolo n tɛ kulusi laban o n'a kɛ kabako da bɛɛ lajɛlen fasini di sɛbɛ n'o ye lɛndepana ye lɛndepana ka bi sɔgɔmada in na bɔli a y'a jira k'a fɔ a ko min ye feere min bɛ ka kɛ n'o ye farafinw feereli ye Libi taama kɛbaa dɔ kɔni kunun dɛnɛn don olu kɔni dara min ye Libi kaw ka lasigidenso min bɛ anw ka jamana kɔnɔ yan olu taara da la u ti jɛn'a ye bilen buna hadamadenw ka minɛ k'o feere fasini kɔni taama kɛbaa ninnu a kɛra ntɛnɛn novembre kalo tile 20 kunungo min ye Libi olu ka lasigidenso yɛrɛ da la fasini ko dun sɔrɔla mun fɛ min ye sɛnɛni ye o ye ja dɔ de bɔ o ja in kɔni y'a jira k'a fɔ maaw kɔni bɛ ka feere cɛncɛn fuga kɛnɛ sanfɛ n'o ye farafinw ye fasini kɔni min kɛra a ko n'i ye kow ta k'u lajɛ a ko i bɛna ye k'a fɔ sa tiɲɛna a kɛra kabako da bɛɛ lajɛlen ye ja in kɔni ye maaw wuli k'u jɔ maa feere min don dɔ ye a ko la nin ye sitini kɛra kunungo ntɛnɛn fasini ko min ye Libikaw ka lasigidenso da la k'a fɔ jɛndi kɛnɛ ye buna hadamadenw feereli an ma jɛ n'o ye bilen jɔnya o tile banna fasini y'a jira la k'a fɔ nin kɔrɔfɔ k'a de tun bɛ u da kɔnɔ ayiwa ni k'u ka dusumakasaw k'olu jira
fasene ko ndama ke ba nunu ni ye jatemene ke u ye kunafoni lase min ye samba awa tamage o tama ke ba ko ndola société civile malienne olu ko ni wulila ku jo fasene ko min ye article 4 o déclaration universelle des droits de l'homme buna hadamanden sharia o binin go min dara décembre kalo klita samba kele keme konondo ane binani ane shekin min ye article 8 pacte national fasene ko mana buna hadamanden ga haka o kaga nga bunye buna hadamanden ga haka kaga nga ta nona jonya min vlani nye awa oboko fasene ko ni ngwe ndaka laje ibina ye ka fo nyera la sharia o ko ni mbela jile sosora o de kama malide munu vlani ye uju ka dusuma kasa ujira nga wuli katama libi la sigidenzo dalla ka tu ka dusuma kasa o kata olu ujira fasene ko temene ngo kaboy akoni ye ko ta kulaje nyera la ni ma ko noro flide obuna hadama de nyaka kene njugo ya na ka de garadeta fasene ko de kama menye awa ikado wuli ka joye o kera président de la République, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Ulu koni nye wuli ka joke malika la sigi de mimbe no be awa ambassadeur mimbe awa libi Tripoli. O akala jaga malide on vara nyanga ka laje min veri me awa min veri. Ko nyega do. Nega karafe bima ne ngoy mlase na ngani bolongoni de mashu on nyana on de ko fam. Malide njoli be no lu nana ka bol libi. Ubise ma joli bonyango ma munumbe nu na mekal bol libi ni wati na ma be o dadonwa malide joli be munu nana ka bol libi sisa nyinenza dugu jele ni salu ma to hagedo unane fene akachala andara nyenyi ngalu kula toro ni de gumimbu ka ku to libi Muhammad maki baye me vo kunu we chen ku tigide te libi labi libi yara de tigite libi labi abe komi ni ye misaliyata an ga jamana koronvele na be tigito la cogoya mina anga foti tigito la cogo min de wa tigita a walibi fananati walibi taka juguno ye shinya keme bebe ka tanga yereke fini kana da lablala kana fi fara awa ikado bebe yere sisa akira amadu tumani tureka kuma sisa bebe yere sisa de opmana libi be o cogo la be tigita libi la libi taka mara ma fa be oni jamana ti mara mafe kasobo mimbe che afo kunu aka interview la ako kasobo be se nani ma akele wo kele farafin mimba ko na be se ma keme sabama ako arabu ye wuludi aku bi mine ki glo safe ki inna fo sugo be do nega mina ka boso saga wala mamshi ibi glo nega mina ubi glo la nu yi glo la ubi ti kabini joli bi waila kana joli ba ka daji ba ki bod guma ki firi kaka ka jishuri ka ki ti itise ka tama ka ti sigero la dode bi sama akwale farfla bingaranga di bala uye kalo fla de ke obe ka le dogi fi ka war de sara a condition fi ka war de sara dolari no ma soro dinar million hage do ibo sara o jamana mi men njugo awatigi bo dula munde ka nga ke mali jamana nyama ofe amedo mi ikomi bi ka fera dode tige chelo ni ko tunga feta mai kanga fera men dige fera mi nganga tige sa ode ka kanga kew libi mi ba to mali de ngana ta libi note ma ko ne bita tunga few hal ni mi mbugara no nana tu no kenera bita bar sabu bi sa korodo ni ifaso amara tugo nyende mako hagati sore awa ina wuli ki bita nyiri de otuman ngile o de bi mawbla tamana ibita nyiri kuyi bar sabu nate fasola e faso kono akeme dungo juye e bita sa ke bita ibi saya de korodo ibi ta to ko jide la ibi to awa ikad of tenya vuka kana save suraka be buko kifa ibo bela jile korodo ki sigiya ate fa ku ate ba ku ate yere ku ka beka jeka sigi nyanga amana ko o nga feraj men nga ke mali maraba fa bi mali de munu be nu be libi ni toro ni ngelena u canada ko ndana ni made u bi sega sigi jamana ngona ya chugumi o domba u biya ko lu bla u barala ku sasa kana nuyi radio fréquence 3 la meljere jakulu cheni musu dimisani farama bakoro kamba jira la ka fo aw so golimba ka radio so mandi de la kuna foni be la se ma men vew ya bele make adama jara do ko ne mako viable do ko mako jineble do ko ma sabu kelembe dugula maga ne ka kara fe juru ye hawe trawle
min ye nɛgɛ kɛrɛfɛ i b'a lajɛ nin waati na mankutu min bɛ yen n'o b'an bolo an bɛ tɛmɛ n'o ye n'o banna min ye tara bɔra an bɛ tɛmɛ n'o ye n'o banna professeur Kɔnɛ n'ale sera kɛnɛ kɔnɔ an bɛ ale bisimila awa an n'ale bɛna masala fɛn min ka bi o Zimbabwe problème b'an yɛrɛ fɛ an yɛrɛ ta ma ban koyi nka awa i ka dɔn min ka kala waati min ye kibaruya ye waati min na an bɛna nɛ don ni ɲɔgɔn cɛ ani Zimbabwe fana ni se kɛra la nin cogo in na a président yala a kɔlɔlɔ tɛna se anw ma yan wa yala a kɔlɔlɔ tɛna se diɲɛ yɛrɛ ma wa farafinna yɛrɛ ma wa nin bɛɛ lajɛlen ye ɲininkali ye k'a fɛsɛfɛsɛ professeur Kɔnɛ fɛ ko so dugulen ye ɲinɛnin ka dakolo ni ɲɔgɔn cɛ o dɔn b'a ye ɲɛ wɛrɛ ye an bɛna bisimila bi sɔgɔmada in na an n'a bɛna masala fɛn min kan o de ye k'a fɔ Zimbabwe n'i y'a jateminɛ an bɛ don min na i komi bi a président n'o ye Robert Mugabe awa sɔrɔdasiw an balila ka mɛn sɔgɔmada dɔ fɛ min ye diɲɛ kunnafoni di sɔrɔ siraba fɛ n'o ye RFI ye k'a fɔ Robert Mugabe kɔni awa i k'a dɔn o kɔni ye a minɛ walima o kɛn bɛ k'a don bɛrɛ la ko baasi t'a la an yɛrɛ y'a mɛn ko a furumuso k'o ye cunjulo kɛ awa kɔrɔfɔ in kɔni jaa mɛn nka an tilala ka bali k'a mɛn tuguni ko a taara ko dɔw inauguration fɛnɛ na walima kɛnɛ dɔw kan nin y'an kamana guwa kosɛbɛ ni maa min bɛ Robert Mugabe yɛrɛ dɔn a ye min kɛ fanga yɛrɛ la ka na se bi ma n'a ye wulikajɔ minnu kɛ ayiwa i k'a dɔn diɲɛ daba wuli mɛ nin waati na nka maa minnu bɛ n'olu ta ye jateminɛ ka analyse k'an ye k'an bilasira professeur Kɔnɛ ale y'o maaw dɔ ye bi sɔgɔmada in na an ye wele bila a ma a kana nin ko in fɛsɛfɛsɛ maliden cɛ muso denmisɛn mabɔkɔrɔ lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ye mun yɛrɛ de kelen bɛ bi Zimbabwe awa mun yɛrɛ de kelen bɛ bi Robert Mugabe la a ka o fɔ an ye professeur isalamu alaikum. Waalaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Denbaya dun Tɔɔrɔ si tɛ. Alhamdulillah. Ayiwa bi sɔgɔmada in na an ye wele kana malidenw k'u bilasira. Tiɲɛ ayiwa an kamana guwan an bɛ bi nka a ma fɛn kɔni dun. Siga t'a la. Nin gɛlɛya min filɛ nin ye bi n'a bɔra ayiwa i ka dɔn Robert Mugabe kan a bɛna se a kɔlɔlɔ dɔ bɛ se anw ma yan wa anw da fɛn t'a la wa anw minnu ye analyse kɛbaaw ye nin ko in a y'a ye cogo jumɛn na kɔrɔfɔ b'i bolo. Alhamdulillah. Jinɛ Bilenman. Naamu. N bɛ fo. A diyara n ye. K'i barika la. E ka jamanaden ɲumanya kanu kama. Ani e ka wuli ka se mɔgɔw ma ni e ka ŋɛnɛ ɲumanya ye. Ka na ko ka na analyse kɛ ka radio la. K'a sɔrɔ a kɛbaga camanba b'i bolo. N bɛ fo cogo min na. N bɛ ka technicien ni a woyi fo ten. Ani lamɛnbaga cɛman n'a muso ɲuman bɛɛ. Mun n'o tɛ sɛgɛn fiyewu. N'a fɔra ko professeur bɛ na san'a na waati cɛ u bɛ message d'encouragement ci anw ma nin bɛɛ ye kanu dɔrɔn de ye n'o tɛ mun bɛ ne lamɛnna a caman de bɛ yen mun bɛ ko ninnu kalama ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan mais kow bɛɛ n'a taasira lo ne fana bɛna kuma mun fɔ arajo la ne ka hakilina miiri lo ka dan n ka kalan fitinin danyɔrɔ la dɔwɛrɛ b'a ye cogo wɛrɛ la min tɛ ne ta ye an bɛɛ ta ye tiɲɛ ye k'ale an ka hakilina miiri kan. Jinɛ Bilenman. Naamu. Min bɛ kɛra Zimbabwe ne ko a bɛ se anw ma wa a tɛ se anw ma wa adamadenya taabolo ɲuman na ko n'a bɛ kɛra yɔrɔ yɔrɔ adamadenya kɔnɔna ko dɔ la e kan ka leçon dɔw tirer ka bɔ a kɔnɔna na hali n'a danna hakilila miiri gansan ma k'a fɔ min kɛra y'an fɛ yen est ce que an tɛ se k'o ɲɔgɔn fana kɛ yan wa o bɛɛ ye ko a dɔ sera e ma. Jinɛ Bilenman. Naamu. Zimbabwe ye dugu ye dugu min n'a tɔgɔ tun ye fɔlɔ ko Rhodesia Rhodesia nin o y'a sɔrɔ anglais de bɛ k'a mara anglais y'a mara ka san caman kɛ a yera jamana lo jamana min dugukolo ka ɲi kosɛbɛ anglais negera a nɔfɛ kosɛbɛ ka na mɔgɔw coloniser k'o ka dugukolo fan bɛɛ lajɛlen yɛrɛ minɛ ka kɛ anglais denw ta ye a ma dan colonisation ma dɛ o tilala ka o dugukolo minɛ ka kɛ o ta ye kuma teliya kosɔn hali indépendance sɔrɔni ko mɔgɔw ta ye o ka jamana ye anglais ninnu tora yen o ka dugukolo ninnu o bɛ k'a kɛ o yɛrɛ o tɔgɔ la Jinɛ Bilenman jamana o jamana yɔrɔ o yɔrɔ fo dɔ le ka dimi dɔ santi walisa ka se ka wuli ka dɛmɛ dɔ don jamanadenw ma a kɛra mɔgɔ kelen a kɛra mɔgɔ caman ye ne fana bɛ k'a ye aw b'o baara la a ka arajo la hali n'a kɛra waati dɔw a tɛ faamuya mɔgɔw fɛ kala ko n'a taabolo kan. Siga
t'o la parce que l'on dɔ bɛ fɛn dɔ fɛ ka da hakilila miiri dɔ kan dugusajɛ b'a sɔrɔ ko wɛrɛ bɛ ko kelen nana e t'o fana fɛ e b'o fana fɔ lamɛnbagaw b'a fɔ k'a fɔ ko i y'a fɔ bi ta i y'a fɔ sini ta alors que ça c'est normal adamadenya buru bɛ taa cogo min na jateminɛ bɛ boli ten kosɛbɛ jinɛ bilenman na mon professeur Robert Mugabe ni ale wolola Zambie dugu kɔnɔ a wolola 1924 le 21 janvier ale wolola yɔrɔ min na Zambie kɔnɔna na o yɔrɔ tɔgɔ ye ko Kutama Rhodesie Sudi a wolola o yɔrɔ fan fɛ ale yɛrɛ bi a bɛ san 93 cɛ in cɛba dɔ lo farafinna cɛbaw cɛra cɛba dɔ lo a ka dugu cɛbaw cɛra parce que anglais nana ka na o coloniser waati min na ni mɔgɔw tɛ ka ko dimi santi mɔgɔw tɛ k'a lɔn k'a fɔ ko min bɛ ka kɛ jamana na a bɛ ka jamana daraki i n'a fɔ anw yɛrɛ bɛ Mali la cogo min na ko caman bɛ kɛra anw ka jamana n'a bɛ ka jamana daraki dɔw bɛ yen Ala ni intérêt sababu fɛ o bɛ ban k'a ye dɔw fana bɛ yen o b'a ye o bɛ siran k'a fɔ dɔw bɛ yen o b'o nin di k'o fɛn bɛɛ lajɛlen di walasa ko ka ɲɛnabɔ Robert Mugabe kɛra o mɔgɔ dɔ ye farafinna yɛrɛ libération kɔnɔna na et surtout a ka jamana ta kɔnɔna na o le kɛra sababu ye k'a to a kɛra mɔgɔba ye a ka jamana na Robert Mugabe a tɔgɔ yɛrɛ ye di a tɔgɔ ye Robert Gabriel Karagombembe Mugabe nin y'a tɔgɔ dafani ye tɔgɔ janba de b'a la a bɛ fɔ tɔgɔ ko Robert Mugabe a ye kɛlɛw kɛ a donna kaso la san 10 parce que k'a to o bɛ colonisation kɔnɔna na munna ale ye parti politique dɔ créer a waati la a tun tɛ se k'a fɔ ma ko parti politique mais a tun bɛ fɔ ma ko mouvement a y'o mouvement min créer walasa ka se ka Zimbabwe sauver anglais y'a minɛ ka don kaso la san 10 ani Emerson Mnangagwa min bɛ yen sisan ni o kɛra sababu ye ni problème wulila n'a y'o bɔ yen ale ni o ye san 10 kɛ ɲɔgɔn fɛ kaso la ani mɔgɔ wɛrɛw tɔw a kɛni k'a ka parti min tɔgɔ ye ko ZANU o y'a sɔrɔ PF ma d'a kan fɔlɔ an b'a fɔ ko ZANU PF n'o ye PF ye anglais b'a fɔ ko PF donc o y'a sɔrɔ PF ma d'a kan fɔlɔ a kɛni k'o créer o mouvement créer 1963 o y'a minɛ ka don kaso la k'a ka jamana kosɔn san 10 o san 10 kɔnɔna na k'a to kaso la a ye kalanjanbaw kɛ o y'a sɔrɔ kalanjanbaw b'a bolo kɔrɔni a ye diplôme ba 2 sɔrɔ a kɔnɔna na Robert Mugabe yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi diplôme belebeleba 7 o de bɛ Robert Mugabe bolo diplôme ba 7 diplôme belebele 7 min si tɛ diplôme denni ye mɔgɔ min don n y'a fɔ an balimaw lamɛn adamaden ka ko bɛ waati min na cogo min na an b'o fɔ ko fana nana kɛ cogo min na an b'o fɔ min y'a sababu ye an b'o fɔ mɔgɔ min don a ye nin kalanba bɛɛ lajɛlen kɛ fasoden ɲuman yɛrɛ yɛrɛ don a ye jamana kunkanko kɛlɛ kɛ a yɛrɛ ka baara ye jumɛn ye enseignant professeur ale yɛrɛ ye professeur de o professeur de y'a to farafinna yɔrɔ caman na a ye mɔgɔ kalan kɛ yen école baw ra fo a nana mɔgɔ kalan kɛ Ghana min kɛra sababu ye k'a to a ka muso fɔlɔ o min banna 92 o banna a ye o furu Ghana a y'o furu Ghana kala jara 1961 o muso nin yɛrɛ tɔgɔ tun ye ko Sara Francisco Ayifrɔ Sara Francisco Ayifrɔ o tun y'a muso fɔlɔ ye a ye min furu Ghana n'o banna 92 o bannen kɔ san 3 96 muso min b'a kun sisan n'o ye Gracia Mugabe ye a sɔrɔla k'o furu o min nana kɛ fanga yɛrɛ dafiri fɔlɔ sababu ye o bɛ bɔ Zimbabwe wa ale tɛ bɔ Zimbabwe ale bɛ bɔ Afrique du Sud donc munna Zimbabwe ale ma muso ta ye parce que a tun bɛ liti min na waati nin na anglais tun bɛ ka o ka mɔgɔw don jamana kɔnɔ cogo min na jɔn ye hɔrɔn ye jɔn tɛ hɔrɔn ye Mugabe yɛrɛ siranna a ka dugudenw ɲɛ a yɛrɛ ko a bɛ dingɛ min kɔnɔ bi dɛ ko cɛ o cɛ n'i y'a mɛn k'a fɔ se bɛ kɛra ko muso sababu a y'a fɔ kelen filanan livre caman ba a y'a bɔ fanga yɛrɛ sigicogo ni fɛnw kan a ye nin bɛɛ lajɛlen fɔ mais o ko kelen sababu de nana ale curo si kɔrɔbaya cogoya fɛ
a ma sɔn ka hakili sɔrɔ min kɛ ka fanga bila si kɔrɔbaya cogoya fɛ parce que adamaden si mana se yɔrɔ dɔ la farikolo ka fariya bɛ dɔgɔya hakilina miiri taba bɛ dɔgɔya o de kosɔn i b'a ye k'a fɔ anw ka farafinna yan président si kɔrɔnbɛ mais hali bi o nɔrɔ bɛ fanga na hali bi o nɔrɔ b'a la fana o denw n'o musow o de fana bɛ ka fanga gérer k'a sɔrɔ mɔgɔw votera président de fɛ mais président musow n'o denw o de bɛ tila ka fanga gérer mɔgɔw ɲɛnɛ a bɛ adamadenw dusu kasi hali n'a kɛra e ko ka di mɔgɔw ye o de kɛra sababu ye ka Robert Mugabe sɔrɔ bi jinɛ bilenman Robert Mugabe an y'a fɔ an ɲɛnɛ den 5 o de bɛ Robert Mugabe fɛ den 5 min b'an fɛ muso 1 de bɛ den ninnu cɛla donc muso fɔlɔ ye o ka den ye Michel ye a tɔ ye muso in ta denw ye ani o kumaw ka ca jinɛ bilenman ne ye Robert Mugabe yɛrɛ lajɛ an bɛ ka tiɲɛ yɛrɛ de fɔ arajo la an b'a fɔ tubabu bɛ kuma min fɔra k'a fɔ ni karisa ye dictateur ye karisa tɛ dictateur ye an t'o nɔfɛ sabu tubabu taabolo dɔ de b'o o bolo ne b'o minɛn kɔnɔ hali ne ma ɲi e ka ɲi ne t'o minɛn kɔnɔ hali ne ka ɲi e ma ɲi donc ne bɛ jigi bɛ tigɛ waati dɔ la jinɛ bilenman i b'a anw ka mɔgɔ kalanniw ye ani mun b'a fɔ k'o bɛ droit de l'homme lafasaya ni tubabu ka nafolo droit de l'homme lafasaya hakilina miiri ye ni tubabu ye kuma min fɔ o bɛ to o de kɔ an yɛrɛ o ka droit de l'homme b'an bolo yan a ka ca san ba camanw ye k'a sɔrɔ an tɛ tubabuw lɔ n'o ye ɲɔgɔn bonyaw koto ɲɔgɔn taara o ye karatabugu mɛn fɔ ye jinɛ bilenman cɛ in ye baara min kɛ Zimbabwe n'an ko an bɛ da don a la a tɛ se ka ɲɛfɔ hali o bɛ min fɔ jinɛ bilenman 94-95 basket coupe d'Afrique min kɛra Harare Zimbabwe ne participera a la Zimbabwe Harare ne y'a dugu ye depuis o waati la a bɛ Faransi ɲɛ jɔ cogoya yɛrɛ la jɔ cogoya yɛrɛ la mais ni e bɛ Zimbabwe tɔgɔ mɛn e min ma se yen ou bien e min bɛ journal lajɛra dɔrɔn e n'a miiri k'a fɔ Zimbabwe yɛrɛ kɔni tɛ jamana ye diɲɛ yɛrɛ la o kan ka hakili la jamana min kan jinɛ bilenman cɛ nin ye nin baaraba kɛ ani mun ye nin baara ninnu bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye les premiers combattants du moment waati natara sisan a si bɛ ka kɔrɔya ale yɛrɛ ye hakilina miiri mun sigi kɔrɔ cogoya ni k'o taabolo fɛ muso filanan in kɛra sitana musonin ye min kɛra sababu ye k'ale bɔ o bɛɛ lajɛlen kan k'a kɛ sababu ye a n'a teri kɔrɔw u bɛ ka ɲɔgɔn bila dɔɔnin fo kana kɛ teri kɔrɔba min yɛrɛ bɛ yen n'o ye Emerson Mnangagwa ye a kɛra sababu ye o y'o gɛn ka bɔ gouvernement kɔnɔ ka tila k'a gɛn ka bɔ parti yɛrɛ la o de tɛ krokodili ye wa o de ye krokodili ye n'o b'a fɔ ko banban krokodili nana mun na parce que ko i bɛ a ɲɛden dɔrɔn de ye e t'a kumakan mɛn e y'a ye k'a fɔ depuis mankan daminɛna araba tɛmɛni Zimbabwe fo bi mɔgɔw kɔni ko krokodili bɛ Afrique du Sud mais RFI yɛrɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko mɔgɔ t'a la k'a bɛ yɔrɔ min na parce que mɔgɔ min don a jɛn bɛ a tɛ kuma filanan k'a ta ko daminɛna fo bi a man go fɔ mɔgɔ ɲɛna mɔgɔ min ne tɛ kuma i kɔnɔna ko tɛ lɔn ale ka taabolo ye ale ni surasiw ka di le i b'a fɔ dɔn ani tɛgɛrɛ olu ka di sabu Robert Mugabe jalakira ko kora ko a ye darakili kɛ adamadenya naso la ko a ye tubabuw ka dugukolo bɔsi o la Robert Mugabe yɛrɛ o ale yɛrɛ vice président ye o min ni muso jugunin kɛra sababu ye k'a bɔ a la ani chef d'état major général min bɛ yen sisan ninnu 3 bɛɛ lajɛlen bɛ tubabuw ka liste noire kan k'a fɔ ko ninnu si tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye ni 3 bɛɛ lajɛlen o ko ma ɲɛnabɔ fɔlɔ dɛ o kosɔn mɔgɔw dabali bannen bɛ depuis crise in daminɛna ko surasiw y'a kɛ tan surasiw diyagoyalen bɛ ka taa nin taasira la u kana violence kɛ sabu ka d'a kan surasi ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn bɛ Zimbabwe nin bɛɛ lajɛlen ye Mugabe ka denmisɛnninw ye a ye mun lamɔ a ka hakilina miiri taabolo kan n'o ma diya tubabuw ye c'est pourquoi politique ko problème n'a daminɛna yɔrɔ la e min bɛ commencer ka fɔlɔ ka kuma ne faratira a bɛ firi e dara siga t'o la e m'a ye cɛkɔrɔba kɛra min kɛ komi a na fanga bila o ka opposant bɛ yen n'o ye Morgan Tsvangirai ye k'a sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ fulakɛli la farakɛ jamana na kɔkan a kɛnɛyara ale kɛnɛyara cancer b'a la a bolila ka na dɔrɔn ko Mugabe fanga bila o kɛra mun kɛ a
a nana ye Mugabe ka parti yɛrɛ n'o ye ZANU-PF mɔgɔw ye adamadenw jinɛ bilenman adamaden kan ka siran politiciens ye k'a fɔ ko n bɛ fanga na ko mɔgɔw bɛ ka tigɛrɛ fɔ n ye bi jinɛ bilenman su ko ni dugusajɛ cɛ ni ko dɔ commencera ka kɛ cogo dɔ la dɔrɔn o kelenw de b'a fɔ ko e de kɛra sababu ye ka jamana ci e kelen bɛ taa sigi ka salon kɔnɔ ka kasi o tiɲɛ i bɛ kasi ZANU-PF mɔgɔw a tɛ tɛmɛ semaine 3 kan o bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ani Robert Mugabe ka cɛ in gɛn ka bɔ vice président ra k'a gɛn ka bɔ gouvernement kɔnɔ o bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan u bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan u bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan koyi kosɛbɛ ka t-shirt don k'an bɛ Mugabe kɔ k'an b'a muso kɔ situation balila ka ɲagami nin cogo la ni sɔrɔdasiw donna ko kɔnɔ kosɛbɛ komi n balimaw lamɛnbagaw bɛ ko caman kalama ko in na c'est pourquoi n t'a fɛ ka don kɔnɔna na kojugu mais leçons ni hakilina miiri taasi min bɛ bɔ ko la kosɛbɛ n bɛ ka kuma ɲɛfɔ ka tali kɛ o fana na siga t'o la donc nin kɛra ta dɔrɔn o tigiw kelen de kila ka taa sira la ko Mugabe e kɔrɔla sa taa di reposer vraiment e kɛra sababu ye ka jamana taa kɔfɛ kojugu kosɛbɛ o tigiw de tun b'a fɔra hali a tɛ semaine 3 bɔ ko Mugabe ou rien nin bɛ leçon jumɛn di anw ma an ka jamana nin kɔnɔ yan e ye professeur o fɔ an ye anw ka jamana nin kɔnɔ yan jati n'o ye Mali ye Mali yan a kan ka hakilina miiri de farafinna président bɛɛ ma kosɛbɛ surtout anw fɛ yan adamaden de bɛ fanga na e muso e denw jamanadenw ma voté k'o ta dɛ ayi jamanadenw votera k'e de ta kosɛbɛ bɛɛ b'a lɔn hakilimaya la adamaden de ye muso o de bɛ ɲɔgɔn kan o ye tiɲɛ e ni denw bɛ ɲɔgɔn kan mɔgɔ si t'a fɔ ko président muso n'a den k'o kana hɛrɛ sɔrɔ kosɛbɛ ni président kɛra président ye siga t'o la o ka hɛrɛ sɔrɔ o yɛrɛ ye diyagoya ye jamanadenw kan kosɛbɛ parce que président denw n'a musow mais ka bɔ o kɔnɔna na fo ka kɛ jaraki yɛrɛ ye kosɛbɛ ko tɛ se ka ɲɛnabɔ ni président muso tɛ ko tɛ ɲɛnabɔ ni président den tɛ kosɛbɛ mɔgɔw b'a fɔ dogo la fo k'a kɛ o b'a fɔ kɛnɛ kan kosɛbɛ fo kana kɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ ni président dalibara ko o bɛ président fɛ o tigiw yɛrɛ b'a fɔ o danayamɔgɔw ɲɛnɛ kosɛbɛ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la président den n'a muso bɛ k'an tɔɔrɔ mais o bɛɛ tɔlen bɛ intérêt de kama nin ye fɛn min ye a b'a adamaden siran nin ye leçon ye nin ye leçon ye kosɛbɛ leçon min ni anw ka jamana ɲɛmɔgɔ a kan ka a leçon ta kosɛbɛ k'a bila baara o ye tiɲɛ ye sabu n'i y'an ka jamana lajɛ ale fana ka famille o sen bɛ kuma caman na kosɛbɛ siga si tɛ kuma in na o diɲɛ bɛɛ i y'a sɔsɔ o i m'a sɔsɔ o n bɛ président fɛ taara o n tɛ président fɛ taara o jinɛ bilenman nin ye tiɲɛ min o jɛlen don jinɛ bilenman n dɔrɔn tɛgɛ don n bɛ min fɔ e ɲɛna naamu n y'a fɔ e ɲɛna n tɛ majorité la kosɛbɛ n tɛ opposition na sabu ni y'an ka jamana filɛ ne ye opposition filɛ ale b'a yɛrɛ ɲinina dɔrɔn fanga ka ben an ka sigi kosɛbɛ ne ye fanga fana filɛ ale fana b'a yɛrɛ ɲinina dɔrɔn opposition ka to sigi la kosɛbɛ o fana kana kuma anw fana ka kɛ fɛn bɛɛ bɛɛ k'i ka intérêt ɲini nin fila bɛɛ lajɛlen bɛ intérêt de ɲinina siga si tɛ min na kosɛbɛ a bɛ bɛn mun kan ne ani e ani an lamɛnbagaw o jɛlen don kosɛbɛ anw tɛ kuru jura an t'a nɛna ni anw ka marifa ye anw dala gɛsɛ ye kosɛbɛ jinɛ bilenman naamu n'i ye nin lajɛ Robert Mugabe hali n'a bɔra bɔcogo wɛrɛ min tɛ nin ye ale tɛ se ka effacer bele tuguni ka bɔ Zimbabwe histoire la o tɛ se ka kɛ fɛn dɔ bɛ yen tubabukan na ko icône ale kɛra o ye mais malgré tout ça nin bɛ ka kɛ ale la bi kosɛbɛ a bɛna taa sa a tɛ taa sa wa n t'o nɔfɛ mais ni e mɔgɔ min ye ko in taa cogo lajɛ e n'a lɔn k'a fɔ sinsin bere dɔ bɛ Mugabe la kosɛbɛ e n'a lɔn k'a fɔ barika dɔ baara n'o tɛ depuis mercredi jamana bɛɛ wulila cɛkɔrɔba ko n tɛ n tɛ taa kosɛbɛ n nana démocratie na sira min na n bɛ taa o de fɛ e n'a lɔn ko ko dɔ b'a la o ye tiɲɛ jinɛ bilenman an ka tiɲɛ dɔ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna tiɲɛ ka fɔ dɛ tubabuw bɛ démocratie ko kuma fɔ kosɛbɛ walahi démocratie tɛ tubabuw la sisan Espagne Catalogne démocratie yɛrɛ sira fɛ o kosɛbɛ o ma référendum kɛ k'o b'o yɛrɛ ta wa u y'a kɛ o kɛra violence ma k'a la mun yɛrɛ nana violence kɛ o la kosɛbɛ tubabuw farala o kan ko parce que ni nin kɛra a bɛna kɛ sababu ye bɔrɔtɔ da bɛ don tubabu jamana bɛɛ bɛɛ bɛ fara fara o ko kɛmɛ fɛn ye kosɛbɛ anw yɛrɛ wulila k'an da don o la bon anw yɛrɛ fɛ yan
démocratie sigilen bɛ pilier min kan a dɔ bɛ ka tiɲɛ anw yɛrɛw ɲɛnɛ a jɔsi fo anw ka président dɔ bɛ n'o ye Alassane Ouattara ye ale yɛrɛ sɔnna k'a fɔ parce que ko ale ni Laurent Gbagbo ka kɛlɛ la Robert Mugabe ka hakilila miiri tun bɛ Gbagbo fɛ ka tɛmɛ ale kan o hakilila miiri bɛ ale kɔnɔ ale yɛrɛ bɛ san 70 ni kɔ janna ale fana ko Mugabe ma k'ale b'a ɲini a fɛ ko Mugabe ka taa bonya kɔnɔna na ko ka place di denmisɛnninw ma kuma ni a ye ne dimi Alassane Ouattara ka di ne ye kojugu mais e ɲɔgɔn wɛrɛ président min taara vote ra a tacogo ɲɛna a tacogo ma ɲa o a ka dugudenw ne y'a ta a ka mandat ma ban 2018 depuis ni problème dɔ commencera k'a tigi sɔrɔ dɔrɔn n'a tigi commande e ye dɛ e b'a fɔ directement k'a fɔ ko nin ka bɔ yen ka place bila dɔ i y'a jamɛ darakira ka bɔ yen sisan bɛɛ lajɛlen ɲɛnɛ bɛɛ ɲɛna an taara fara ɲɔgɔn kan ka baaraw sigi o nɔ na o kɛra an bɛɛ lajɛlen ɲɛnɛ mais sisan Zimbabwe ta nin kɛra parce que tubabuw ka hakilila miiri dɔɔnin bɛ anw ka farafinna mɔgɔw b'a essayer ka aligner pour ka solo sala kuma na jinɛ bilenman a bila e kun na bi kɛ anw fɛ yan Mali la La Guinée Côte d'Ivoire ni nin ɲɔgɔn kɛra bi a ka da président dɔ ye wa ayi a man d'u ye a man d'u ye siga si t'a u si t'a fɛ ka bila ne tɛ yan Robert Mugabe défense ta kama f'i k'o faamuya mais bɛ min fɔ i ɲɛnɛ waati dɔ la démocratie bɛ kɛ tiɲɛ ye tubabuw bolo anw yɛrɛw bɛ segin ka kɛ faraw kan c'est un dictateur a ka jamana tɔɲɔ il faut qu'il parte tubabukan ban jinɛ bilenman a ka mandat ma ban a ma ban i n'a fɔ anw ka président min b'an kunna ale ka mandat fana ma ban ni ko k'a b'o tigi sɔrɔ ko a mana dilan cogoya o cogoya an b'a destituer an b'a limoger an bɛna kɛ nin cogo la nin ko in tɛ taabolo ɲuman ye nin kɔlɔlɔ bɛ se ka bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni prétexte dɔ ye ale Alassane Ouattara kelen min y'o fɔ coup d'état kɛra Mali la yan coup d'état nin waati coup d'état tɛ fɛn ye min kan ka encourager mais coup d'état nin waati maliyɛnw bɛɛ kun nisɔndiyara maliyɛn caman de kun nisɔndiyara hali kɔfɛ n'o regrettera ale Alassane y'an to jihadi kɔnɔna na Mali nɔrɔ minɛn bɛ mais ale ye embargo la Mali kan embargo la Mali kan Sud-Afrique président min yɛrɛ ye Zimbabwe sigiɲɔgɔn ye ni o ka sous-régionaliste président b'ale bolo n'o ye Sadek ye o ma min fɔ Alassane ne tora yan k'a fɔ k'a kɛ n bɛ fɛ ka minɛ fɔ sisan ne lamɛnbagaw Alassane ka di ne ye kosɛbɛ ka d'a kan baarakɛla don mais nin kɔnɔna na anw kana k'an da don ɲɔgɔn ka so kibaruya la ka ɲɔgɔn minɛ ka di farajɛw ma siga si tɛ nin kuma na ale yɛrɛ filɛ nin sisan marifaw tun bɛ ci ci la ale fɛ yen paniki ni fɛnw nana est ce que o diyara ale ye wa o ma diya an si ye o parce que n'a ma ɲɛ ko mɔgɔ taara démocratie sira fɛ ka ban mafiya dɔw bɛ yen a ka dabila a tigi la dɔgɔyɛlɛman dɔw bɛ yen a man ka ta k'a tigi sɛgɛrɛ jinɛ bilenman ne y'a fɔ e ɲɛnɛ arajo la ne bɛ n ka critique kɛ jamana ɲɛmɔgɔw la ka système na mais n t'a tigi yɛrɛ dɔgɔya parce que o tɛ ladabu cogoya ye adamaden ka ɲɛmɔgɔ a ka kan ni bonya ye mais a ka kan a k'a tigi bɛnsira ni tiɲɛ ye min ye Mugabe sɔrɔ bi a bɛ se ka anw ka jamana kelen-kelen bɛɛ ɲɛmɔgɔ sɔrɔ sini dɛ ne ko a muso bɛ min a muso o bɛ ka kuma caman fɔ a la ko in caman ye dibi-dibi ye u t'a fɛ ka da don o bɛɛ lajɛlen na mais leçon min bɛ sama ka bɔ ko kɔnɔ o nafa ka bon ko ka tɛmɛ ko yɛrɛ kan jinɛ bilenman leçon min bɛ sama ka bɔ ko in kɔnɔ jamana si tɛ yen k'e kan k'e jigila sɔrɔdasiw kan i mana sɔrɔdasiw habillé cogo o cogo ka sabara don bila fɛnw na cogo o cogo sɔrɔdasi kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ye jamanaden dɔ den de ye sɔrɔdasi tɛ maa danayama ye sɔrɔdasi danayamaw don mais ni e min bɛ fanga na e k'a kɛ komi sɔrɔdasiw b'e fɛ à 100% e le man k'o kɛ n'o tɛ sɔrɔdasiw yɛrɛ ka discipline sigilen bɛ danaya le kan kelen sɔrɔdasi kelen-kelen bɛɛ ye dɔ terikɛ ye dɔ musow lo dɔ denw lo dɔ cɛw lo jamanadenw ka mɔgɔw le ye sɔrɔdasiw ye n'e nana fanga na k'a fɔ k'e bɛ sɔrɔdasiw de kɛ ka taabolo bere ye k'a fɔ ko démocratie bɛ yen karamɔgɔkɛ fu b'e bolo an y'o joli ye sɔrɔdasi tɛ mɔgɔ teri ye dɛ siga si t'a la o coup d'état joli parce que ni jamana kɛra k'a tɛ nanakiri a tɛ taa ɲɛ a tɛ segin kɔ a bɛ di sɔrɔdasiw ma sɔrɔdasiw bɛ na directement o tɛ ɲɛ filɛ o tɛ foyi filɛ o ye tiɲɛ parce que o ye min sɔrɔ a tɛ se ka bɔsi o la bi o ye tiɲɛ kelen filanan e ko sɔrɔdasiw bɛ se ka na ka MINUSMA ni Faransi to yɔrɔ la jinɛ bilenman ni kuma min filɛ mɔgɔw bɛ nin fɔ ala ka na sɔrɔdasi problème yɛrɛ wuli anw ka jamana na amin ya rabi yama MINUSMA ta tɛ anw ka jamana ye barikani ta tɛ
jamana o jamana na ni ministre ɲɔgɔn ni barika ɲɔgɔn bɛ yen o tɛ se ka fosi bali jamanadenw ka wuli ka jɔra siga si tɛ min na o y'o ye révision constitutionnelle kɛra kelen filanan politiki mɔgɔ yɛrɛ kosɛbɛ adamadenw tɛ ɲa n'a ma taa ni ɲɔgɔn ye mais cɛ o cɛ ye jigi ka politiki mɔgɔ ye i bolo y'a jɛn dɛ cɛ o cɛ ye jigi ka politiki mɔgɔ ye ko nin ye n ka danaya mɔgɔ ye k'a tɛ n janfa wulada ni sufɛla ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ janfa ye tiɲɛ a sabanan anw ka président min n'a bɛ nana sisan n'a tɔ ma jan ni n b'a ɲini ala fɛ an ka jamana président min bɛ yen ani mun bɛna président ɲini ala k'a bɛɛ ni kisi ala k'a bɛɛ kisi n'o tɛ ne ko ne yɛrɛ jinɛ n b'a ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔ min bɛ yen ni n b'a fɔ ɲɛna kuma bɛɛ gundo ni bangera alhaji ibrahim boubacar keta n b'a fɔ a ka politique t'a bolo mais ye cogo yɛrɛ la charisme min b'a la a dancogo ka di ne yɛrɛ ni ye mais a ka fan taabolo man ja dɛ a ka fanga taabolo man ne ja kosɛbɛ sisan min b'a ale la bi tangolo min bɛ mali kɔnɔ bi ni ale ɲɔgɔn bɛ bonya fɛ élection natara i bɛ taa bonya kɔnɔna n bɛ taa de fɔ dɛ ɲɛna ka taa bonya kɔnɔ jinɛ bilenman n bɛ ka n hakilina miiri de fɔ n bɛ ka tiɲɛ yɛrɛ de fɔ e ɲɛna a ka taa bonya kɔnɔna na ani fɛn o fɛn ka k'a bɛɛ bonya ka d'a kan a ka taa cogo di mun na taali tɛ dɔwɛrɛ ye o n tɛ président tɛ bele tuguni ale sisan bɛ yɔrɔ min na bi n bɛ ka tiɲɛ de fɔ e ɲɛna koyi jamana sariya t'a bali jamana fosi t'a bali kosɛbɛ mais ne Muhamadu Kɔnɛ ɲɛ bɛ min na jamana tangolo cogo la ani san 4 nin kɔnɔna na k'o bɛ kɛra cogo min na fanga tɛ fanga sɔrɔ o man ka Kalifa Sanogo ta wa n bɛ min fɔ e ɲɛna ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi candidat tɛ ne bolo fo ni élection nana se n ka jate wɛrɛ minɛ ka dɔ kɛ n ka candidat ye kelen filanan e min fɔ e jinɛ bilenman ni Muhamadu Kɔnɛ élection natara a wo ye an lamɛnbaga bɛɛ n'a y'an bɛɛ jɛ an bɛɛ bɛ se ka présenter comme candidat indépendant siga t'o la a faamuna n'i y'a lajɛ anw ka jamana a ka d'an ye koyi a jɔlen bɛ nka wo y'a ye kan ka tɛmɛ sɛbɛ yɛrɛ kan o ye tiɲɛ ye donc Robert Mugabe ka jamana laban kun kɛra ten a bolo a kɛni kɔ jamanaden ɲuman ye waati tɛmɛnenw na kosɛbɛ parce que waati laban nin na k'u polokotora a bolo a ka famille intéressera fanga na kojugu ça fait muso tun bɛ fanga maîtriser ka tɛmɛ ale ka taa fo ka tɛmɛ muso de ye fangama yɛrɛ fo muso y'a ɲini a fɛ jama yɛrɛ la ko n bɛ fɛ k'e place d'u ma n'e bɔra présidenya la publiquement elle a demandé à Robert Mugabe de lui céder le pouvoir après son mandat donc ale bɛ kɛ yen président ye sa président k'ale b'o ɲinina o kɛra sababu ye Robert Mugabe y'a jɛɲɔgɔn kɔrɔw bila a ka erreur belebele kɛra o ye fanga kɔnɔna na ka la sisan kɔrɔya kan a kɔrɔla hakili waati kosɛbɛ adamaden n'i ye si kɔrɔla ka ban fariya dɔ bɛ yen a tɛ se ka kɛ era bele o ye bɔsɔn tigɛlen ye kosɛbɛ anw ka jamana ɲɛmɔgɔ min bɛ yen sisan ne y'a lajɛ k'a to premier ministre ya fariya min tun b'a la décision ni fɛnw na bi nin na e b'a dɔn k'a fɔ a ye bagabagali kɛ fɛn caman na ministre falenw ra mais e yɛrɛ bɛ n'a ye situation maîtrise t'a bolo a bɛ mɔgɔ wɛrɛw de bolo min tɛ a ye siga si t'a la n'o tɛ n bɛ n ka analyse kɔnɔna lajɛ siga si t'a kɔnɔna na n'o tɛ RPM min n'o o ɲɛmɔgɔ dɔ kɛra premier ministre ye ne ye parti yɛrɛ taabolo filɛ o man ka k'a ye siga si t'a la tere ta ka ɲi tere ta man ɲi o de tun kan ka kɛ jamana premier ministre ye sariya yɛrɛ cogoya la n t'a fɔ ko tere ta man ɲi ou bien a ka ɲi mais munna nin ko min bɛɛ bɛ taa nin bɛɛ bɛ bisibasa créer jamana kɔnɔ a tɔ bɛna to dɔrɔn banderole bɛ dilan k'a fɔ an b'e fɛ k'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔw ni t'e fɛ c'est pourquoi jamana ɲɛmɔgɔ min bɛ yen a hinɛ bɛ n na depuis ni situation kɛra ne fɔlɔ ka miiri an ka jamana nin na an bɛ hakili t'a la o ne fɔlɔ ka miiri an ka jamana nin na adamaden ka denbaya man ka intéressé politique la fo a ka ye k'o intéressé nin baara a man ɲi hakilima bɛɛ b'a dɔn ne ye président ye e den kan ka duman kɛ a yɛrɛ kun c'est normal e muso ni lɔmɔ bɛɛ kan ka duman kɛ o yɛrɛ kun c'est normal n ko a den wɛrɛ bɛ yen mais ka taa sen don politique la fo ka se degré dɔ ma fo ministre yɛrɛ ka kɛ ministre ta n'a bila depuis a bɛ fɔ dogo dogo la o bɛ dépend denw ni musow ka hakilina miiri la
jinɛ bilenman walima n'i ma taa wari dɔ sara yan fɛ k'a fɔ ko professeur bɛ ka politique kuma fɔ walahi n tɛ politique kuma fɔ jamana jɔko kuma n bɛ ka jamana jɔko kuma de fɔ n ka analyse kɔnɔna na n yɛrɛ fɛ min ka ɲi awɔ diyagoya a bɛ bɛn dɔw ma kosɛbɛ diyagoya a tɛ bɛn dɔw ma mais waati nata bɛ na tiɲɛ yira an na président filɛ nin ye a bɔra Sikaso siɲɛ fɔlɔ la mɔgɔw ma kunbɛn kosɛbɛ a dimina Sikasokaw kɔrɔ a taara Segu ko Segukaw y'a bonya a taara layiruba ta u ye ka échangeur lo Segu o ɲɛna kojugu Segu ni hɛrɛ bɛɛ ka kan kosɛbɛ maintenant problème min ye sisan ni jamana ɲɛmɔgɔ ka hakilina miiri bɛɛ kɛra mɔgɔw ka bɔ ka tɛgɛrɛ fɔ jama ka bɔ k'an kunbɛn walahi mɔgɔw bɛ tromper ayi bi bɔ parce que walahi ne tɛ président janfa ayi jama yɛrɛ bɛ se ka bɔ professeur koyi ni baara kɛra jama bɛ bɔ kɛ nka fɛn ma kɛ jama bɛ bɔ ten yan jinɛ bilenman sariya si t'a demandé ko ni président bɛ taa yɔrɔ la kosɛbɛ ko jama k'a kunbɛn awɔ mais anw ka président bɛ intéressé kojugu jama ka kunbɛnni la awɔ tɛgɛrɛ président bɔra sisan Kayi bɛɛ y'a ye Kayi kaw ma sɔn k'a kunbɛn a ma diya kun fɛ élection na jama bɔra o maintenant au lieu que a ka jigin a ka politique nɔnabila mun bɛ yen awɔ k'a fɔ aw ma se ka jamanadenw dɔw satisfait o bɛ taa dimi dugudenw ne kɔrɔ munna a ma kɛ tan o ye tiɲɛ ye président kan ka taa Sikaso Sikaso ye ne faso ye il y a 2 semaines télé la foyi tɛ bɔra Sikaso dɔrɔn kɔ cɛ ka goya ka Sikasokaw la convaincu ko ni baara kɛ walasa dɔrɔn a ka bɔ k'an kunbɛn président ni bonya ka kan o ye tiɲɛ ye n'a bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ min sera ka bɔ o min ma se k'a bɔ o e kan k'a lɔn k'a fɔ mɔgɔba dɔ bɛ nana siga si t'a la mais ka o le kɛ ka hakilina miiri yɛrɛ sigi boloba ye a cɛ man ɲi filanan président kan ka taa Sikaso sini jinɛ bilenman arajo kelen na e bɛna fɔ ne ɲɛnɛ écoledenw ne bɛna bɔ ka président kunbɛn écoledenw siga si t'a la écoledenw ne bɛna mobiliser o bɛ ka autorités bɔ ka kuma ka mɔgɔw sensibiliser e bɛna ye Mali fan bɛɛ directeurs nationaux régionaux ni bɛɛ de bɛna mobiliser diyagoya ko pour que Sikaso ta in kana kɛ échec ye o jɔrɔ t'an na sa Kalifa Sanogo bɛ yen ne bɛ mun fɔra e ɲɛna ne ka mako tɛ a ka kɛ échec ye ou bien a kana kɛ échec ye ne mako bɛ dɔrɔn président min bɛ yen a b'a fɛ ka baara min kɛ dɔrɔn baara in ka kɛ ka ɲɛ hali ni jama b'a fɔ k'e kunbɛn walahi ne taara a bɛna mun de kɛ e bɛ apprécier fɛn caman fɔra k'o bɛ kɛ fɛn dɔ jamana président tɛ se ka sigi ko i ma fɛn dɔ kɛ o mais ka mɔgɔw nimisi wasa o ye ko wɛrɛ ye mais n'e bolila k'a fɔ ko i bɛ mɔgɔw ka tɔgɔ nɔfɛ tɔgɔ ɲini Ala fɛ Ala b'a di e ma ka tɛmɛ mɔgɔw kan professeur 2018 ko tɛ de o labɛnw do fitiriwale foyi tɛ ka tɛmɛ adamaden kan o ye tiɲɛ ye ne fɛn bɛɛ kɛ adamadenw ye ne ɲinɛna Ala ka parcours ne bila mɔgɔw tɛ tɔgɔ duman fɔ dɛ siga t'o la président bɛ jamana nin kɔnɔ o taalen kɔ mɔgɔw y'o apprécier o kɛra k'o ye baara kɛ k'a sɔrɔ k'o waati la mɔgɔw kun dimina o kɔrɔ o ye tiɲɛ ye donc ale fana sisan bɛ yɔrɔ min na kosɛbɛ mɔgɔ sarama no joli yɛrɛ ka di kosɛbɛ mais ne y'a fɔ a ɲɛna an ka kuma caman na n ko a ka kuma nɛmɛ anw ka président yɛrɛ kɛlɛkɛma yɛrɛ ka porte parole ye ne y'a ye Zimbabwe hali bi situation sen tɛ ka ɲɛlɔn Zimbabwe ɲɛmɔgɔw ka kuma ka dɔgɔ o ye tiɲɛ kuma ka dɔgɔ ni ɲɛmɔgɔ ka kuma dɔgɔyara siran bɛ kɛ ɲɛ Robert yɛrɛ a ye déclaration dɔ kɛ dɛ a ye déclaration kɛ a ye mun fɔ a ye min fɔ a ka déclaration kɔnɔ a ko Zimbabweɲɛnw hali sisan ne le y'a ka président ye n ma bɔ président ra problème bɛ jamana kɔnɔ n b'a kalama n'Ala sɔnna waati nata ne ni n ka parti ka congrès bɛna kɛ an bɛ sigi ka fɔ kɛ ko dɔw ra ni Ala sɔnna ma ne min bɛ aw ɲɛfɛ jusqu'à présent ne le ye sɔrɔsiw ka ɲɛmɔgɔ ye n y'a sɔrɔ sɔrɔsiw yɛrɛ sigilen b'a kɔrɔ sɔrɔsiw yɛrɛ tun b'a kɔrɔ bonya bɛɛ lalima ka fɛn bɛɛ lalima wa fanga ma ban koyi a ma ban fɔlɔ fɔlɔ parce que hali o kun y'a fɔ k'o bɛna a destituer min kɛ assemblée ra o ko bilara fɔlɔ o bilala fɔlɔ mɔgɔw kun ye nisɔndiyaba min kɛ mɔgɔw sonsora fɔlɔ n m'a fɔ k'a tɛna kɛ ou bien a bɛna kɛ dɛ mais mɔgɔw hakili kɔni tun bɛ min na parce que kunun ne kun dira ko sani kunun midi cɛ an kɔni bɛ bi la ne hakili ayiwa baasi tɛ nka n bɛ min f'i ye professeur Kɔnɛ yala a sɔrɔdasi ninnu n'a y'u bɛɛ jɛ a t'u bɛɛ fa sen kɔni jinɛ bilenman jamana sini si taabolo tɛ kelen ye o fana ye tiɲɛ ye sɔrɔdasi ninnu yɛrɛ siran bɛ min ɲɛ ko mɔgɔ kura min bɛ yen n'o ma deli ka participer Zimbabwe ka colonisation
décolonisation waati la o tigiw kana na fanga na ayiwa baasi tɛ parce que n'o kɛra o ka jamana bɛna kɛ extérieur sago ye n'o ye anglais ni tubabuw sago ye o sirannen bɔ o de ɲɛ c'est pourquoi cɛ muso in nana k'a bɛ fanga mɛn ale tɛ kolɔ jamana taabolo la a bɛna jamana dayɛlɛ kojugu diɲɛmɔgɔw ye ayiwa baasi tɛ bon anw ka jamana dun anw yɛrɛ de bɛ ka siran jamanadenw ɲɛ ka jamana dayɛlɛ diɲɛmɔgɔ ye kosɛbɛ jinɛ bilema wallahi n bɛ ka kuma ni kɔnɔnagiya ye i ka fanga waati n'i bɛ ka tubabuw sago kɛ miliyari fɛn fɛn mana i ja i bɛ taa bila faransi i bɛ taa bila suisse mais dara tubabuw tɛ danaya mɔgɔ ye a bɛɛ lɔnni bɛ o bolo a bɛɛ catalogueni bɛ yen lon min na ni saba pan n'i ka jamanadenw ko paf o fɔlɔ de bɛ ka wariw yira daminɛ ka fɔlɔ kɛ i ka avariw geler ka fɔlɔ ka mandat da bila e nɔfɛ kosɛbɛ an ka an yɛrɛ lɔ dɔɔni jamana ɲɛmɔgɔ ni bonya ka kan jamana ɲɛmɔgɔ ka famille ni bonya ka kan kosɛbɛ o kan ka to o kɔnɔna na jinɛ bilema n'i y'a lajɛ anw ka jamana ɲɛmɔgɔ ka voyage a bɛ wari bɔ kojugu jamana budget kɔnɔ kosɛbɛ a bɛ taa ni mɔgɔ yɛrɛ mission na mun ni taale ma kan jamana dunna mission officielle un ministre par jour charia min siɲɛ mɛnɛ par jour ministre ne taara kɔ kan ou bien le séminaire min ni ministre ka jɔyɔrɔ ka kan 270 000 francs olu bɛ d'e ma par jour don o don 40,000 ani dɔɔni dɔɔni kɔnɔna no a fɔ 50 ni dɔɔni 50 ni dɔɔni mais ni kɔnɔna no 20 chaque jour o ye mission ye kosɛbɛ n'u tun bɛ taa min na jamana ka mission mɔgɔ ba de bɛ cɛ ka tugu o kɔ voyage d'affaires ra mun ka spécialité ye fɛn o de bɛ taa mais ne ye jateminɛ min kɛ depuis Arabie Saoudite taara ka na se Dubaï taa ma jamana ka kuma fɛn caman bɛ fɔ jamana président ka muso ka agir o ONG ka fɛnw de bɛ fɔ ka caya kosɛbɛ o de bɛ taa relation ɲini na ka caya ne hakili la jamana ɲɛmɔgɔ a ka liberté b'a bolo kosɛbɛ jamana sigi natara mɔgɔ si tɛ se k'a bali o ma a ka présenté ou a kana présenté mais ne kɔni ko a hinɛ bɛ ne na ka n'a ka cɛkɔrɔbaya bonya kama en même temps a ka famille fana ka hinɛ ra k'a préserver cɛkɔrɔba ka hɛrɛ sɔrɔ n tɛ ka kuma n kun fɛ munna si jamana ɲɛko n tɛ kuma n kun fɛ parce que n b'a dɔn jamanadenw dimini bɛ o tiɲɛ ni jamanadenw dimini bɛ élection na u bɛ ka wari minɛ k'a tiɲɛ min ka dɔn i b'o voter o fɛ Mali jamanaw décret kan baasi tɛ professeur kumakan laban n bɛ fo k'i barakala kosɛbɛ parce que anw ye analyse kɛlaw ye anw tɛ se ka ɲɔ don kolo anw tɛ se k'a bɔ kolo e y'a ka kumakan bɛ jate a bɛ jate ayiwa alhamdulilayi o ye ɲɛnɛ ɲuman ye a bɛ mɛn dɛ anw bɛ min jate minɛ jamana kɔnɔ ni jagoya tɛ ko an ta ye tiɲɛ ye an bɛna o de fɔ an bɛ kɔlɔsili min kɛ jamanadenw kɔnɔna na ani parti minnu bɛ fanga na ani minnu yɛrɛ tɛ fanga na an bɛ don ɲɔgɔnna minnu kɛ dugu kɔnɔnaw na barodaw ni yɔrɔw la ani an bɛ journal minnu sɛbɛnni ye k'a sɛgɛsɛgɛ cɛ ni cɛnbaliya la an bɛ n'o kumaw de ɲɛfɔ donc nin bɛɛ bɛ hakili de di mɔgɔ ma kosɛbɛ n bɛna kuma min fɔ ni can min ma kɛra o ye ne yɛrɛ ye mais ni can kɛra ra o ye Ala kɔfɛ ani aw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛnɛmaya ye n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen barika la baasi tɛ inchallah nɛgɛ kɛrɛfɛ juru nin tun ye professeur Kone ye sɔgɔmada in na ka bɔ ka kuma nka professeur Kone ka masala in a bɛna bila Facebook sanfɛ a bɛ bila YouTube sanfɛ kunnafoni bɛɛ lajɛlen bɛ bila a sanfɛ ni aw b'a sɔrɔ yen fɛnɛ vieux ka Facebook kan nka an bɛ min fɔ ka fara o kan sisan kunnafoni bi an bɛna tɛmɛ n'o ye o ye jumɛn ye Madu ka journali don dɔ tɛmɛnen na Madu min n'a agressera ni mugu cira Madu la awa ni Madu yɛrɛ ko maa kana ale ka kɛlɛ kɛ ale yɛrɛ b'a ta kɛ jamana daba wulila Sumayila Sise Cɛbilen Darame nin bɛɛ lajɛlen taara Madu ka journal lajɛ nka Madu ka journali ani tandi ye min fɔ ani wulikajɔ min bɛ senna nin waati na an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka Madu ka journali ani tandi lamɛn Santi. An bɛ kɛlɛ min na i b'a kalama. An bɛ mankan min na i b'a kalama. Ayi n t'a kalama Madu. A dɔw ye fili ye. Ne bɛ mankan min na a caman bɛ fili b'a la. N b'o dɔn o ye tiɲɛ. I n'a fɔ i bɛ mɔgɔ b'i dɔn ni min ye. Ni mɔgɔ dɔ nana dɔ fara o kan. Ka tila ka taa i nɛgɛ ka tugu i kɔ.
k'i ka tugu a kɔ o kan kan. Voilà. A ma tiɲɛ f'i ye. I t'a ɲɛdɔn. A ma tiɲɛ f'i ye. Bon, tant que ni joli ka conversation sɔrɔ avec Soumana Cissé. Mais c'est la téléphone na kuma ringe, téléphone na kuma man dingɛ. Non, ne de don ne ka n y'a f'i ye ko ne ka téléphone surlen don a bɛɛ ni Ala n'a la kira cɛ. Ne ta kɔni wa i da ka nɔgɔ. Madu Dana. Madu Dana. Ni man da i la an tɛ se nin bɛɛ ma o. Voilà Dana. Madu n t'i janfa diɲɛ na. Ok, tanti. Les conversations y'o sɔrɔ. N ye photo sɔrɔ. A ka den dɔ bɛ Faransi ko Jɛnɛ. Ko CDR président. CDR Jɛnɛ. N y'o ka conversation sɔrɔ. A ye vocal minnu ci mɔgɔ minnu ma kuma minnu fɔra n y'a bɛɛ sɔrɔ n bolo la. Kuma minnu fɔra n b'a bɛɛ kalama. A taara Europe cogo min na n b'a bɛɛ ɲɛdɔn. Y'a ye yɔrɔ a ye nɛgɛ. A cogo min na n b'a dɔn. Ko ne bɛ nɛgɛ ju de. Cɛfi bon k'e kɛ paravan ye. Ne lamɛn. Moi, j'ai perdu mon père il y a une année. Allah. Je vis avec ma maman, ma vieille maman. Elle a 70 ans. Je la nourris. Et je paie l'électricité. Elle est hyper tendue. Et devait faire un ça. Elle est hyper tendue. Elle est diabétique. Malgré les références Mendimi. Bon, il barque de bien fait. L'autre, elle était Ambi. Wallahi. Bon, mesdames et filles, pour le démasquer maintenant, c'est en condition. En condition B. Nous les faisons faire Djengono. Ça veut dire que. Mangtala. Amalafili. Funayaba. Antiseka Bamadou. Oui, quand les boulots sont les. Allah. Non, ne pas boulots sont les tantis. Non. Non, parce que ni femmes mais ni femmes ni kera. Non. Non, don ni nous ne te brajo la metouni, ne te mourre la metouni, ne béli la messisa. Ne te pas mousser à faire tourner l'été. Brajo, il fait de son mieux. Il est très généreux, il est très bien, il prend très bien les soins de moi aussi. Vous me voyez? Donc, maintenant, moi aussi, c'est que tout le monde la metouni, ou comme moi le dit. Nous sommes les élèves qui le font. Elle est enceinte. Bientôt à la soirée à la soirée. Inshallah à la coupe. Maintenant à minera maintenant dans l'entrée ici. Il n'y a qu'un petit pour nous les élèves qui Ah bon, d'aller bila Samadou. Bon, maintenant mais si na. Pour que ça veut dire que melembe qui table be de tout la vie kono. De qui daele. Ala barka la bi, Marcel Madou de biso et de bisi. Bon l'état que parce que Mouna, le type, il a abusé de moi. À côté de l'autre côté. De l'autre côté. Notre crédibilité, il y a crédibilité. À tes bafouilles, à tes tournobines, direct, 20 minutes, j'ai fait plus de 9000 personnes direct là. 20 minutes de long. C'est une de page là. On a continué pour pirater les lots. Donc j'étais malade. Moi j'étais né de Sorom le Corée il y a 3 jours. Et à la bédouille canaire Madou. Voilà. Donc 600. Ko gelemante. Ko telemanero. On peut tellement qu'on rabou fait tourner. Parce que Madou mi passé Modoma. Non. Ere Modoé. Ere a Kebradoé. Ere a Ninabo Bradoé. Tout à fait. Jamana ko ancité jamana ci bi fait. Oui. Ni mo be fili la jamana ko dewu ala kanati ku bo fili la ni ala wo mo ko dima mori te sanute tomate jamana ko dino be sika kew o fuka nya kay ni be barala sanjuli ni ay barala na le ko fe ale barala ni ya san woro ni adam ne sa saba ne tara kale to fuka nya il est obligé maintenant ka ne à rapprocher pour que ka crédibilité ko garder toujours quand ni ka lon tene Foni ala il fera. Ala te fera ça Madou kanu fo ça. Non, soit mais ala de tanga ni soit. Soit. Non awre mo bla kam fera. Non, attendez comment est là. Attendez, non, 2018. Les référendums. C'est une condition condition pour ça ni musulmana. Condition avancé ça. Na kera sini. Sini ngene. Mais une semaine dina au café.
référendum bɛ kɛ Mali la mankan tɛ bɔ a la ko tɛ bɔ a la oui bɛ passer. Mais i t'o kana i k'i ka condition fɔ n ye kana fɔ ko sini ni sini kɛnɛ e ka condition a cɛ ou bien muso olu de bɛ se ka ɲɛnabɔ e ka condition a bɛ ɲɛnabɔ Madu. Mais d'accord e k'a to ne ma ne y'o faamu i tɛ fɛ ka taa mɔgɔ si ka bolo kan ne yɛrɛ ka bolo tɛ. Voilà. N y'a faamu n'i y'i ka condition fɔ i ka kuma to i kɔnɔ ni Ala sɔnna ma n'i ka condition ni o kɛr'i ye i b'i ka kuma fɔ problème t'a la Madu parce que ne dalen b'i la mɔgɔ min y'i se ne ma n'o ye ne dɔgɔnin ye o ma deli ka ne janfa wa o tɛ ne janfa fo ka taa s'a se ne ma. Kana to Maroc ale de tun bɛ diɲɛ su o su n b'a ye des fois a bɛ kuma fɛ ka sɔrɔ sunɔgɔ b'a la pour que n kana stressé parce que n y'a fɔ a ɲɛna n ko n yɛlɛmana yɔrɔ min na n bɛ dugu min na n bɔr'o dugu la ka taa dugu wɛrɛ la n ka traitement ma ban n bɛ dugu min na n ko mɔgɔ tɛ yen ale de tun bɛ ne wele hali 2 heures du matin ni n y'a wele an bɛ baro kɛ. A b'o kɛ hali sisan ne de n'a tun bɛ baro la hali sisan. Fo fajiri a lamɛn dɛ fo fajiri a tɛ découragé a tɛ sɛgɛn a tɛ ɲinɛ temps en temps a bɛ n wele mon père sini min bolo den t'o ci ma parce que a fa tɔgɔ ma nɛnɛ ye. Awɔ a y'a bɛɛ ɲɛfɔ n ye. Mon père ayiwa an tɛ baro kɛ mon père mun de b'i la mon père kana ji gratis ma dɛ mon père a bɛ ɲɛnabɔ ale de ye ne la soulager pendant 2 mois malgré mɔgɔw bɛ bɔ Facebook ka kuma bɛɛ k'a ba nɛni k'a fa nɛni n ko bon cancer ko ne bɛna bɔ k'i ka kɛlɛ daminɛ sisan a ko non ko n kana kɛ ni n y'a kɛ ne bɛ kɛlɛ min na mɔgɔ bɛna fɔ est-ce que ko parce que u b'a dɔn ko lien bɛ ani aw cɛ. Tout à fait. A ka segu dɛ ale de ne bɔ fili la ko non ko n kan'o kɛ sinon ne tun bɔra ni diɲɛ wuli cɛ mɔgɔ t'a fɔ k'a tigɛ. E ma ye Momo yɛrɛ y'a janfa Momo a petini dɔ bila la k'a nɛni yan mais ne y'o ye don min na ne banna Momo la. N y'o ɲini ka ala ta fɔ ye n ko n'a y'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ yanni diɲɛ wuli cɛ k'an bɛ ɲɔgɔn na a ko non Marcel Madu a kɛra ta bɔra ta n ko ok Marcel Madu taara dɛ ne ka min f'i ye ala ta de ye nin ye ni seginna ni ɲɔgɔn na wɛrɛ ka tuguni yanni diɲɛ wuli cɛ a bɛ ne cɛ i b'a dɔn bɛɛ bɛ siran ne da ɲɛ. Oui parce que i ti mɔgɔ nɛgɛ i ti nkalon tigɛ. Dɔw ko da marifa dɔw ko panparanpa e bɛ président ta tɔgɔ ma jamana min mɔgɔ min bɛ jamana président ta tɔgɔ ma ka sɔrɔ a ma nɛni i bɛ siran o tigi ɲɛ o ça c'est clair. Awɔ i bɛ siran mais e bɛ ladilanni de kɛ o. Des millions de personnes et chaque fois n b'a fɔ fana et puis quand i b'a fɔ ko élection nana ne la ko sisan na ne ye journaliste minnu kɛ aw b'a kɛ n ka tɔn yɛlɛma n b'a fɔ don o don n ko nin ko in ko kɛlɛ tɛ bɔ nin na dɛ ni mɔgɔ sigilen don kɛlɛ kan nin ko in na. C'est vrai. I ŋaniya b'i ka du ci Mali tɛ ci. O ye tiɲɛ. Ni mɔgɔ min bɛ jɔyɔrɔ ɲini na i ka jɔyɔrɔ ɲini o to yen fɔlɔ an ka tila nin ko in na. O ye tiɲɛ. N ko nin ko in bɛ kɛ sigi ka fɔ de ye. N ko ko tɔ ɲɔgɔn t'a la n ko de bɛ Karatabugu mɛn si la. Awɔ. Taa an ka page kan i k'a lajɛ a bɛ n ka journal kɔnɔ. D'accord. Donc santi ne tɛna n sigi tuguni u k'u balo ne joli la ne joli bɛɛ banna. Caman kɛra la dɛ. Caman kɛra la dɛ. Caman kɛra la koyi Madu. Mana Sise ye min kɛ nin ko in na ji jɔyɔrɔ ni mɔgɔ ninnu ye ne sababu la ne ka visibilité ne ka popularité la parce que ne tɛ se ka ɲɛfɔ donc sisan pour que k'a renverser sisan ka vocal ni fɛnw bɔ k'a bɛɛ bɔ k'a bila journal kɔnɔ ka mankan wuli ka mɔgɔw la révolter min fɔra nkalon don ala ta kɔfɛ ne bɛ se. I bɛ se ne yɛrɛ dalen b'o la a condition fɔ n ye Madu a condition fɔ n ye n den. N tun y'a fɔ Bagayogo ɲɛna. N ko n bɛ taa meeting na ji jukɔrɔ n ko n bɛ taa voyage kɛ région ni fɛnw na n ko ka taa sensibilisation kɛ n ko kuma minnu fɔra n ko nkalon don o bɛɛ ye détail ye argument min bɛ n bolo sisan bɔ min bɛ n bolo sisan. N'i y'a ci dɔrɔn a ma taa i déplacer ka taa Burusi kɔnɔ. N tɛ taa yɔrɔ si. Oui. Voilà. C'est ça. Problème t'a la. Fɛn ɲini ko tɛ yanni ne n'a fɔ ɲɔgɔn dɔn ne ɲɛ. Awɔ mais ayi Madu ka n'o fɔ. Cɛkɔrɔba bɛ fanga ɲini na fɛn ɲini tɛ yan. E ɲɛ bɛ jɔn na diɲɛ kɔnɔ n'o tɛ fɛn ɲini na. Ayiwa. Ninnu bɛ ka min kɛ nin ye ka jamana ci kɛ n k'u bɛ ka fɛn dɔ de ɲini u ta de ɲini munna i tɛ fɛn ɲini. Santi cɛ taara Faransi fo ka na depuis bi depuis a taara yɔrɔ fo bi. Ko cɛ ni cɛ ka ɲɔgɔn furu o ma y'a ka kuma la. Mais cɛ tɛ o Madu. Santi ko kisɛ n'a kisɛ min tigɛ Ayisa ne b'a dɔn o t'a kɔnɔ mais ale ka ale c'est à dire que n bɛ min f'i ye. Kajatiso maramuso Kajati Sisi. Awɔ Salama. A n'o ka conversation bɛ n bolo. Ani Sumana Sisi ta bɛ n bolo.
u ka rencontre photo bɛ n bolo u ka video bɛ n bolo donc tanti n bɛna min f'i ɲɛna ne ko bɛ Mali kisini n b'a ci wallahi n dalen b'o la Madu i n'a fɔ fana Sancho fana ka video de bɛ n bolo Faransi k'a to Maka a ye mɔgɔ dɔw wele k'u ka taa wari di mɔgɔ dɔ ma hôtel la o video bɛ n bolo mais n tun bɛna olu pratiquer kɔsɔn in na awɔ yɔrɔ tɛ jamana ci kɔni ye o bɛna ni an ka ɲɔgɔn dɔn ye o bɛna n'an ka ɲɔgɔn dɔn ye kɛlɛ min bɛ senna sisan n'i y'o fɛ sisan a bɛ signalé don mɔgɔ tɔw la o c'est vrai ne t'o kɛ n t'a kɛ tuguni c'est vrai a video tun bɛ n ka machine kɔnɔ bureau kɔnɔ n y'a bɔ machine kɔnɔ k'a kɛ n ka télé kɔnɔ ka n'a bila n ka armoire kɔnɔ tout à fait donc sisan condition an b'o kuma de kɛ sisan problème t'o la Madu chantage fana tɛ non et puis non tanti non ma dɔn o tɛ mais a ye un délai précis aussi n tɛna fɔ n bɛ délai d'i ma ou bien n bɛ nin don in d'i ma mais à un moment très bien déterminé tout à fait kunkurunin dɔrɔn kɛ dɔrɔn awɔ a to wagati kunkurun dɔrɔn musokɔrɔba kana tout le monde m'entend maintenant voilà bɛɛ bɛ ka ne makɔnɔ sisan n ka ko dɔ kɛ je sais Béjibiya bi yan mankan bɛ Bamakɔ bi yan mankan bɛ Bamakɔ bi wa jɔn mankan tɛ yen mankan bɛ yan bi yan ayi mankan tɛ yen ne tɛ yan e bɛ yan ni fɔlɔ don a bɛ kɛ tan a tɛ kɛ tan ok ne da o ma tan c'est bon d'accord Madu ne fana bɛ min ɲini fɛ wagati kunkurunin di yan le temps que musokɔrɔba u jiginna Abidjan bi ale de ye Jeux olympiques présidente ye n'a nana e ka wagati kunkurunin di yan n'a nana tɛ dogo mais tant que n'a mana fɛn tɛ se ka kɛ mais comme i fana m'i ka condition fɔ n ye parce que i b'a dɔn kɛ mɔgɔ bɛ se ka mɔnɛ b'u yɛrɛ la o y'u yɛrɛ ye Madu bon ni muso ni ne ko a ka fɛn fɛn kɛ diɲɛ na parce que an ma jɛ nkalon kan dɛ n m'a nɛgɛ n t'a janfa fana ni n ma dilan n t'a tiɲɛ i m'a faamu den de bɛ ne n'u cɛ ne furula a dɔgɔnin de ma ne bɛ min ɲini fɛ wagati fitinin dɔrɔn le temps que guana ne yɛrɛ ye so promesse ta ye ne m'o f'i ye i y'o fɔ voilà bon o tɛ bouger a bɛ bɔ ale ka lot la ka di ne ma ne b'a d'i ma i tulo bɛ kuma la et puis u tun ko k'u bɛ taa n'i ka musokɔrɔba ye fana k'i ka musokɔrɔba man kɛnɛ mais kɛlɛ o de ka o bon k'u bɛ taa n'a ye Tunisie maa dɔw fana bɛ kɛ ayi i bɛ fɛ a ka taa min Maroc quoi Faransi Faransi de ka di ye madame fana t'a yɛrɛ lasɔrɔ yen Faransi o de y'i ka condition ya o de ka condition ye n bɛ farako daminɛ depuis n bololankolon fana tɛ d'accord mais est-ce que k'a bɛ 70 ans na Madu est-ce que bon u bɛ se k'a kɛ i tɔ musokɔrɔba ka na o tɛ kɛ foyi y'a bolo a b'a jɔ a sen fila kan ne ka musokɔrɔba ta diɲɛ yɔrɔ bɛɛ a banna a ka kun an nɔfɛ ni madamu nɔfɛ Faransi tɛ dɔwɛrɛ ye ni madamu y'a yɛrɛ lasɔrɔ awɔ ale bɛ k'a kɛrɛfɛ a bɛ to a kɛrɛfɛ tout à fait c'est normal ni rentrée cɛ awɔ juste 6 mois visa dɔrɔn a mɔgɔ 3 problème si t'a la min kan ka da o kan fana i yɛrɛ b'o dɔn a ma se mun f'i ye awɔ o de kan condition ye problème t'a la o tɛ condition gɛlɛn ye ni visa bɔra i bɛ passeport i b'u garder ayi non Madu danayabaliya de sa ne k'o garder ayi i b'a attendez i b'a garder fɔlɔ tɛ foyi garder i b'a garder fɔlɔ non i b'a di mɔgɔ dɔ ma fɔlɔ ni n bɔra ka kuma minnu f'i ye sisan n b'olu avancer Bamakɔ yan fɔlɔ ka bombe ci Bamakɔ yan fɔlɔ bɛɛ ka bɔ u b'a fɔ cogo di ko bu cira bugurijɛ la awɔ ka sɔrɔ ka bouger problème si t'a la ni sera yɔrɔ fana n bɛ taa ci ye problème si t'a la Madu u bɛ na d'ici le week-end u tɛna temps bɛrɛ kɔni kɛ Abidjan parce que u taara yen wulada in na de u bɛ na n'u nana o tɛ problème si ye i tulo bɛ kuma la aw ka Faransi ta tɛ o ye ɲɛtuguni ka yɛlɛ de ye ninnu bolo i m'a fɔ ko ka taa mɔgɔ minɛ ka n'o siri juru la cɛ in bɛ ka c'est à dire que a bɛ kɛ laji jukɔrɔ dɛ u b'o fɔ aw ye dɛ mais Ala de bɛ se a tɛ sisan voilà Ala de bɛ se Madu a tɛ se parce que a bɛ nkalon kan ninnu bɛɛ bɛ nkalon kan ne bɛ na min f'i ye Ala ta kɔfɛ awɔ
Mali la yan bi me se ngo kuma kele i bɛ tile k'a fɔ nte se ka foli la ye ma fi hali sisan tuguni i kana ko ngam fɔ mais m'a fi ye ala de masa ne mana je kuma fi ne bɛ ala de bila ɲɛfɛ fɔlɔ awɔ ala bɛ se ka ne faga sun na i n'a fɔ a bɛ se ka fana faga sun na awɔ ala t'an si faga i n'a fɔ aw fana bɛ se ka mɔgɔ bila ka ne faga n'o tɛ 2018 la 2018 n'ala y'o yira il ne kɛnɛma ɲɛna ne m'a fɔ ko RPM pas est passé a bɛ se ka tricher a bɛ passer mais ne kɔni ni ne balolen don ni ne ma jɛ n'a ye k'e sago kɛ ye fana parce que maa dun mɔgɔ tɛ fɛn kɛ fu la dɛ mankan bɛ wuli kana siga la fiyewu awɔ n dalen b'o la bon ne bɛ fili min kɔnɔ sisan pour que ne b'o fili kɔnɔ sisan fɛn dɔ de bɛ di ne ma sisan ka ne lajɛ fo k'a ɲɛ kɛ o tɛ wajibi ya a bɛ kɛ ten de problème si t'a la Madu ni ala sɔnna ma problème si t'a la ne fana b'a f'i ye k'i da ka sunɔgɔ Madu t'i janfa e k'i da ka sunɔgɔ n t'i janfa n t'i nɛgɛ n'i tɛ se ka fɛn fɛn kɛ n b'a f'i ye Madu i ɲɛ bɛ n na n sigilen bɛ n ka soni kɔnɔ Madu n tɛ mɔgɔ nɛgɛ dɛ n tɛ mɔgɔ nɛgɛ et puis Madu fo ka taa diɲɛ wuli ni ala ta tɛ foyi t'i sɔrɔ ni anw de don foyi t'i sɔrɔ Madu foyi t'i sɔrɔ i b'i da ka sunɔgɔ an k'a to ten awɔ an k'a to ten ni ala sɔnna ma je te reviendrai na ala sɔnna je te reviendrai i y'a mɛn awɔ ala k'i bɔ la an ye vraiment ala ka ɲɛmɛ musokɔrɔba fana la ni musonin ala k'a ɲuman bɔ ɲuman na problème t'a la n y'a faamu nin tɛ baasi ye ala ka ɲuman bɔ ɲuman na ayiwa radio fréquence 3 lamɛn jɛkulu cɛ ni muso denmisɛnnin fara maabakɔrɔ ka don dɛmɛ nin na Madu ka journal do dɔ révision constitutionnelle ko kuma kunnafonidila ka baara ye mun ye ka taa maaw ɲininka min b'u kunkolo ni k'a cɛ k'u bɛɛ lajɛlen ɲininka a waati ne ye opposition ɲininka ka majorité ɲininka Madu ka journal don dɔ n y'a ka page dɔ lajɛ a kelen bɛ ka Karimu susu ka Amadu Koyita susu ka ne yɛrɛ susu ko ne taara ayiwa Amadu Koyita ɲininka i ni ɲɔgɔnna ye nka bi ale yɛrɛ kan bɛ ko ka musaka d'ale ma ko k'a muso o bɛ taa jigi Faransi a ka musokɔrɔba bɛ taa furakɛ o bɛ t'o kɛrɛfɛ nationalité française o den b'o sɔrɔ sa quoi o tuma ale yɛrɛ bɛ frappe daminɛ ka bɛ Bamakɔ a bɛ bɔn ci u b'a fɔ cogo di ko bo cilen buguru ɲɛ la ka tila ka taa frappe kɛ Faransi ka tabi kɛ ka tabi yara kɛ nin ye kabako da ye sa Madu ka journal a kɛra kabako ye dɛ Sumala Sise olu bɛɛ cua o b'a la nin ye jamana ye ala ka sababu ɲuman k'a ye ayiwa n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye i k'a dɔn Musa Mara ye olu ka congrès i bɛ ɲa ma ayiwa n k'a dɔn u ye jɛrɛ min kɛ i k'o kuma lase an ma nin waati in na an ka tɛmɛ n'o ye. An bɔra ka congrès min ye sisan n'o ye yɛlɛma ka lajɛ filanan ye san 3 ni san 3 lajɛ pour que ka parti bila sira kuraw kan ka na ni hakilina kuraw ye ka na ni ɲɛma kuraw ye parti kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ a congrès in san caman ɲinan kɔfɛ an hakili bɛ na to a la parce que an ye fɛɛrɛ kuraw tigɛ an ye sira kuraw bɔ minnu kan ka na ni yɛlɛma ye je pense fanga la minnu kan ka na ni yɛlɛma hakilinaw ye fanga la minnu kan ka na ni yɛlɛma ye jamana kɔnɔ n'o y'an bɛɛ ka laɲini ni parti yɛrɛ tɔgɔ yɛlɛma je crois que bɛɛ kan k'o faamu an ye fɛɛrɛ kura minnu tigɛ a fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye ka parti yɛrɛ ɲɛnabɔ kura ye parti ɲɛnabɔli ka muso tɔn sigi parti ɲɛnabɔli ka denmisɛn tɔn sigi olu tun ma sigi yɛlɛma kɔnɔ parce que o tun t'an hakilinaw ye mais an y'a ye an ka militanw fan bɛɛ fɛ u ka laɲini denmisɛnw ka fara ɲɔgɔn kan u ni ɲɔgɔn cɛ musow ka fara ɲɔgɔn kan u ni ɲɔgɔn cɛ o fɛɛrɛw tigɛra fɛɛrɛ min tigɛra ka fara o kan fɛnɛ o ye ka musow k'u dɛmɛ pour que u ka ye yɛlɛma ɲɛma yɔrɔw la an b'a dɔn Mali politique tɔnw musow ka ye ɲɛma yɔrɔw la a ma ca sariya dɔ taara Mali kɔnɔ n'o ye élection ko ye mais o sariya in anw bɛna a ɲini k'a boli an yɛrɛ kan k'a sɔrɔ wajibi tɛ a ka boli an kan
o ye nin san 3 minale ka musow ye ɲɛma yɔrɔ la dugumala la ka musow ye ɲɛma yɔrɔ la camancɛ la mais ka musow ye ɲɛma yɔrɔ la sanfɛ ni ala sɔnna an bɛna o baaraw daminɛ depuis sisan o ye hakilina ye hakilina min an ka faamuyali la o bɛ se ka na ni yɛlɛma caman ye parti kɔnɔ mais o bɛ se ka na ni yɛlɛma caman ye jamana yɛrɛ fana kɔnɔ an ye yɛlɛma minnu don parti baara fana na o ye diaspora n'o ye maliyɛn minnu sigilen bɛ kɔfɛ olu fana jɔyɔrɔ bonya an ka parti kɔnɔ parce que an ka faamuyali la jamana ka yɛlɛma sini a fan dɔ gulonnen bɛ jamana kɔnɔden minnu bɛ jamana kɔ kan olu fana k'u sen don o ko la o yɛlɛma damadɔ yera parti tagabolo n'a kɛcogo kan o ye kɔngɛrɛ in kɛ kɔngɛrɛ barikamaba ye o de la an bɛ mɔbitikaw fo an bɛ mɔbiti ɲɛmaaw fo yusufu jawara n'a jɛɲɔgɔnw isa kansa ye ani lakanabaw maa fɛn fɛn mɔbiti yan n'o kɛra sababu ye ka kɔngɛrɛ in dilan an b'u bɛɛ fo nka kɔngɛrɛ in a ye jateminɛw kɛ jamana yɛrɛ laalaw kan ani a ye sira kuraw don yɛlɛma kɔnɔ a sira kura fɔlɔ ye min ye o ye anw tun bɛ majorité la an y'a ye majorité in bi jamana ɲɛta majorité in ta sira kan donc an bɔra majorité la an ko an ni majorité fɛn tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ tuguni nka o kɔrɔ tɛ k'an taara opposition na parce que anw bolo majorité ni opposition u man jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ mali ko la u man jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ an ka laɲini ye min ye sini n'o ye ka na ni yɛlɛma ye jamana kɔnɔ yɛlɛma lakika olu man jan ɲɔgɔn na o sira kan o de la an b'a fɔ n ko ninnu fila si anw ni ninnu fila si tɛ anw bɛ yanga de ta n'an ye yanga ta an bɛna lajɛ sini ma sinikɛnɛ ma an kan ka tɛmɛ sira jumɛn ni sira jumɛn fɛ pour que ka na ni yɛlɛma lakika ye yɛlɛma lakika o tɛ ka karisa bɔ yen ka karisa bila a place la dɛ yɛlɛma lakika o ye ka na ni hakilina kuraw ye ɲɛmaaw ka kɛ misali ɲumanw ye ɲɛmaaw ka baara ɲumanw kɛ ɲɛmaaw ka kɛ maa ye minnu b'u kɔfɛmɔgɔw la surtout dɛsɛbaatɔw kow ka kɛ tiɲɛ kan kow ka kɛ ayiwa kow ka kɛ tiɲɛ kan Musa Mara parti yɛlɛma u bɔra majorité la kun min na u y'o fɔ opposition ma taa o la kun min na u y'o fɔ nin kɛra Moti jamana o kɔnɔna na lamɛnjɛkulu cɛ ni muso denmisɛn fara mabakɔrɔ kan nin kunnafoni ni aw mako bɛɛ a la aw b'a sɔrɔ min ye vieux ka Facebook sanfɛ ani YouTube a bɛ nin awa nin dafalen sɔrɔ ye bi n'Ala sɔnna ma an na aw tulo ni an ɲɛw damu ni nin kunnafoni ninnu ye kunnafoni kɛnɛ ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ fɛn ma bila i da awa min ye i k'a dɔn ko ni termaw yɛrɛ dama kɛlɛla gindo o bɛ kasi o min ye foire siɲɛ 11 na commune 3 mairie fɛ guwaw kɔni bɛ bi 80,000 awa kalo la n'aw mago bɛ tile 15 80,000 don guwaw k'i ka feere k'a kɔrɔ foire n'aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la aw bɛ weleli kɛ 65 21 61 61 walima 76 29 31 41 min ye Sugunikura chef de garage ye n'o ye Zui ale kɔni muso fɔlɔ jiginna tɛ tile 10 bɔ muso filanan fana jiginna nin ye fila ni keguya sɔrɔ ye ayiwa chef de garage Zu an ka foli bi ye Sugunikura sade awa Home Sport kɔnɔna na ye chef de garage Zu kɔni i ni sɔgɔma nin waati na filaninw fa an bɛ a fɔ sa sini n'Ala ma baasi kɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni wɛrɛw la ka da aw tulo kan hakɛto bɛ nin ka sira la Mamadu Vieux ka émission ka di